जय जगन्नाथ पिला माने तम समस्त की स्वागत आज आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो रे आज वीडियो रे पिला माने हमें डिस्कशन करबा आपनकर यूनिट 3 टा पिला माने पढ़ाई देछि आज डिस्कशन करबा यूनिट 4 को गोटे मिनिट हाँ यूनिट 4 को आज डिस्कशन करबा ऑलरेडी मु आपनको तीनोटी क्लास प्रोवाइड करि देछि तीनोटी क्लास ए तीनोटी क्लास रे आपनकर यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 मु ऑलरेडी आपनको पढ़ाई देछि यूनिट 1 आउ यूनिट 2 को गोटे क्लास रे पढ़ी से क्लास नंबर 2 यूनिट 3 को गोटे क्लास रे पढ़ी से क्लास 1 सॉरी क्लास 3 आउ क्लास 1 रे पिला माने आपन को 9 जन साइंटिस्ट को विषय रे मो पढ़ाई देछि से 9 जन साइंटिस्ट बहुत ही इंपोर्टेंट कारण से 9 जन साइंटिस्ट को नेकी ही आपन कर सिलेबस टा डिजाइन हेछि तो आपण माने प्रथमे क्लास 1 देखि देबे बा जदि एई वीडियोटा जदि स्टार्ट कलेनी तो एई वीडियोटा प्रथमे एबे देखि दियंतु देन आपण क्लास 1 रे जो 9 जन साइंटिस्ट अछंती तांकू देखि देबे क्लास 2 रे यूनिट 1 आ यूनिट 2 को कंप्लीट कर देबे क्लास 3 रे यूनिट 3 को कंप्लीट कर देबे आ एईटा 1 आवर रो वीडियो हबो 1 आवर ही वीडियो हबो ए गोटे घंटा वीडियो रे मु चेष्टा करबी आपनको ए यूनिट 4 को पूरा कंप्लीट भले से पढ़ाई दवा आ यूनिट 4 को पढ़ाई साइला परे बाकी जो रहला यूनिट 5 पई आ गोटे क्लास मु आनिबी ऑलरेडी यूनिट 4 रो मु टीचर सेंटर आ लर्नर सेंटर अप्रोच गुडा दीटा को पढ़ाई देछि आज हमें स्टार्ट करबा लर्निंग सेंटर अप्रोच टू आमर क्लास टा आज स्टार्ट करबा लर्निंग सेंटर अप्रोच रो हमें स्टार्ट करबा देखबा जदी चेष्टा करबा यूनिट 5 रो भी गोटे पोर्शन हमें कंप्लीट कर दबा बा यूनिट 5 जे हमें जिबा देखबा 1 आवर जेतिके हेई परिबो सेतिके पढ़ाई दबा बाकी जहा बळिबो हमें नेक्स्ट आ गोटे 1 आवर सेशन आडिबा जोटा कि आपनकर हबो क्लास 5 क्लास 5 रे आपनको बाकी टोटल सिलेबस टा को कंप्लीट हे जियो बा पेपर 1 रो आपनको जो 30 मार्क रो पडुची क्वेश्चन से 30 मार्क पई आपण ई सीरियल वाइज देखि देले आपनकर कंप्लीट हे जियो बा टोटल कहबा गेले क्लास 1 टा तो पिला माने दुईटी पार्ट रे डिवाइड अछि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 ए पांचटा पार्ट रे आपनकर पांचटा को यूनिट पिला माने कंप्लीट हे जिवो ठीक अछि तो चलंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियो ता पूर्व पिला माने ए नोट्स टा पिला माने तम माने पई बनै छी गोटे मिनिट रो ए नोट्स टा देखो एइतरे मु एइतरे आउ जने साइंटिस्ट को नेम टा मु एटी मेंशन करिया को भूली जाइथिली ताको ना हला अल्बर्ट बांदुरा ठीक अछि जे कि ऑब्जर्वेशनल आपण जो लर्निंग सेही थ्योरी देइचंदी आ ई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपनकर एटी सिलेबस देइछि गोटे मिनिट देखाइ दोछि गोटे मिनिट से जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग देथिले ताकर भी सिलेबस रे ताकर नाटा जेहेतु अछि सेति जोगु मु ताकर नाटा को ऐड कर देखंतु एटी लिखा जे लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन जो नो से जिंसटा अल्बर्ट बांदुरा देथिले बा इमिटेशन ऑब्जर्वेशन एटा अल्बर्ट बांदुरा देथिले तो सेति पई ताको ना रे भी बा सबुतिया मिसे देले 9 जन साइंटिस्ट को विषय रे मु नोट पूरा भलो से कंप्लीट करके आपन को देइ दिछि एटी देखि पातुबे ए सबुतिको एटू स्टार्ट हे नोट्स गोटे मिनिट देखो जीन प्याजेट को नोट स्टार्ट हो देखो ये नोट्स पूरा डिजिटल फॉर्मेट रे तुमको मु प्रोवाइड कर दे मो टेलीग्राम चैनल रे ठीक अच्छे आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करबा को मात्र 100 टंका देके आपण मो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करि परिबे आ ए 100 टंका खाली जॉइनिंग फी बा जदि आपण 100 टंका देके मो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करूचंती देन आपण फर्दर आउ किछि भी टंका देबा पड़िबो नाही जेते जाय से टेलीग्राम चैनल टा अछि सेते जाय आपण माने तार लाभ उठाई परिबे ठीक अच्छे आ मो टेलीग्राम चैनल रे पेडागोजी जेहेतु पेडागोजी रो नोट्स आ प्रीवियस ईयर सेटा मिल जिवो तापर मैथ रो नोट्स बा फार्मूला नोट्स प्रीवियस ईयर भी आपन मिल जिवो तापर बायोलॉजी रो गोटे मिनिट बायोलॉजी रो नोट्स आ प्रीवियस ईयर भी आपको मो चैनल मिल जिवो आहुरी एक्स्ट्रा भी आपण मानको मो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मोर समय बाहरले मो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको मो टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर देबी जहाँ जहाँ भी यूट्यूब रे मो प्रैक्टिस करे भी जो नोट्स गुडा को नेकी पढ़ेबी से सब भी आपको मो टेलीग्राम चैनल अवेलेबल कर देबी बस आपको मात्र 100 टंका दबा पड़ो मो टेलीग्राम चैनल जॉइन होबा पई आ जदि आपण माने इंटरेस्टेड अछन मो टेलीग्राम चैनल जॉइन होबा को तबे गोटे काम करतु ए नंबर रे मते मेसेज कर देबे 789474 एटा 49676 यही नंबर रे मते गोटे हाई पठेदेले मु आपन गोटे क्यूआर कोड सेंड कर देबी से क्यूआर कोड रे आपन 100 टंका पेमेंट कर देबे तापर मु आपन को मो टेलीग्राम चैनल रो लिंक टा प्रोवाइड कर देबी तापर आपन माने कोन ना मो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करके ए सब नोट्स रो लाभ उठै परिबे ठीक अछि ना आ एटी आपन माने देखुथिबे पेडागोजी रो पूरा प्रॉपर नोट्स
ओडिया और इंग्लिश फॉर्मेट जमी बीएफ स्किनर आपंकर बिहेवियरिस्टिक्स जे कि बहुत लर्निंग थ्योरी देते देखो आपंकर सिलेबस जहाँ जहाँ अच्छी सब जिनस को पिलाने गोटे बढ़िया से नोट अनुसार हाइलाइट करके आपको प्रोवाइड कर आपको जब आप बहुत भल से पढ़ीदेवे देन आपंकर ओटीईटी तो 100% कंटेंट ये नोट्रे आपने पाइबे ठीक अच्छे। तो आशा करुँच आपने जॉइन करेंगे टेलीग्राम चैनल आर नोट्र मजा उठेबे। तापर ए चलते आम क्लास को जावा गोटे मिनिट। तो आज पिला माने स्टार्ट करवा लर्निंग सेंटर अप्रोच ठीक अच्छे। लर्निंग सेंटर अप्रोच आम स्टार्ट करवा देखु लर्निंग सेंटर अप्रोच कौन स्टार्ट करिया पूर्व आउटे कहीदे यही जो नोट्स रू जो पीपीटी जहाँ भी पढ़ाऊँ ना से सब नोट्रे पिला लिखाई ठीक अच्छे। से सब नोट्रे आपको मिल जदि आपने जॉइन कर नोट्रे मिल ठीक अच्छे। आउ जदि आपने जॉइन न कर गोटे कम करूँ मुझे जहाँ भी स्क्रीन में लिखी जहाँ भी पीपीटी लिखाई आपने कौन निज नोट खातार नोट बनई आपने निजे नोट बनई भी पढ़ी पारे ठीक अच्छे। से किसी असुविधा नहीं खाली माने टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे न जॉइन करके भी आप जो पीपीटी जहाँ लिखाई से सब नहीं भी पढ़ी पारे ठीक अच्छे। किंतु टेलीग्राम चैनल जॉइन कले गोटे फायदा हम आप सिस्टमेटिकली सब जिन पाइपर ठीक अच्छे। तो जदि आउ थे नंबरटा मुझे कहीदे 7894749676 यही नंबरटार पे मत मेसेज करदे मुझे आपको गोटे क्यूआर कोड देवी से 100 टଙ୍କା पे करदेगी मो टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे ठीक अच्छे ना। चलते स्टार्ट करवा आज क्लास। ऑलरेडी पिला माने मो टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर अप्रोच ऑलरेडी स्टार्ट कर दीजिए शेष कर दीजिए आपको क्लास नंबर 3 रे आपको मिल जाए ठीक अच्छे। आउ ए क्लास जो क्लास नंबर 4 रे स्टार्ट करिया चलतु लर्निंग सेंटर अप्रोच कौन पिला माने लर्निंग सेंटर अप्रोच कौन प्रथम आप भलसे बुझंतु जमीती कि आम जो लर्निंगटा कराब जब जो पिला को पाठ पढ़ाब से जो गोटे पिला जो लर्निंग कर से केमी लर्निंग कर पिला माने से रिफ्लेक्शन माध्यम लर्निंग कर कोलाबरेसन मेथड लर्निंग कर कोलाबरेसन माने कौन अन्य निजे साहाय्य कर अन्य को अन्य सहयोगिता निजे सहयोगिता कर कोलाबरेसन निजर एक्सपीरियंस लर्न कर एक्सप्लोरेसन कर लर्न कर प्रोब्लेम सॉल्विंग कर लर्न कर ठीक अच्छे ना। बा लर्निंग सेंटर अप्रोचटा कौन फोकस कर पिला माने नॉट ऑन द लर्नर और द टीचर बा खाली गोटे स्टूडेंट लर्न करेंगे माने नहीं लर्निंग सेक्टर अप्रोच रे पिला माने बोथ टीचर और स्टूडेंट लर्न करेंगे है यहाँ बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखु लर्निंग सेंटर अप्रोच रे बोथ टीचर एंड स्टूडेंट ये दुई जन पिला माने लर्न करेंगे से लर्निंग सेंटर अप्रोच ठीक अच्छे। ये जो लर्निंग हम आपको कहीदे कहले इंटरेक्शन थ्रो लर्न हम रिफ्लेक्शन थ्रो लर्न हम कोलाबरेसन लर्न हम कोलाबरेसन क्या मध्य टीचर स्टूडेंट मध्य ठीक अच्छे टीचर स्टूडेंट मध्य लर्न हम ये बहुत टीचर लर्न कर बहुत स्टूडेंट भी लर्न कर ठीक अच्छे ना। एक्सपीरियंस रू टीचर एक्सपीरियंस रू लर्न हम स्टूडेंट एक्सपीरियंस रू लर्न हम एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रो ये लर्न हम। द गोल इज टू एनश्योर इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स रिगार्डलेस ऑफ द मेथड कौन हाउ इज लर्निंग हैपनिंग बा केमिति जो आम लर्नर सेंटर अप्रोचटा आमको कौन बा पचारे प्रथम पचारे जे आमको केमिति लर्निंगटा हुए ठीक अच्छे। आउ हे लर्निंगटा कौन हेल्प करे बा जो लर्निंगटा आम कले से लर्निंगटा आमको कौन हेल्प करे आ लर्निंग द्वारा आमर कौन इम्प्रूव है ये तीनटा जिनस पिला माने पचारे लर्निंग सेंटर अप्रोच रे कि आम कौन लर्न करे कि तापर केमिति हे लर्निंग कले बा लर्निंगटा आमको केमिति हेल्प कला आउ आमर कौन इम्प्रूव है ठीक अच्छे। चलते लर्निंग सेंटर बा लर्नर सेंटर अप्रोचेसटा जो लर्नर सेंटर जो अप्रोचेसटा से कौन पिला माने कि लर्नर ऊपर फोकस करे विथ टीचर ऊपर भी फोकस करे ठीक अच्छे ना। बा मेन कह गले प्रथम लर्नर ऊपर फोकस करे तापर टीचर कौन टीचर ये फैसिलिटेटर हिसाब से टीचर भी निजे भी लर्न करते ठीक अच्छे। लर्निंग सेंटर पिला माने कौन हम लर्नर सेंटर तो खाली लर्नर ऊपर पिला माने फोकस हुए किंतु लर्निंग सेंटर रे फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस आम जो प्रोसेसटा लर्निंग जो शिक्षण प्रक्रिया जो प्रोसेस से पिला माने फोकस करे लर्निंग सेंटर किंतु लर्नर सेंटर प्रोसेस रे कौन फोकस रुहे पिला माने लर्नर ऊपर फोकस रुहे। लर्निंग सेंटर रे बोथ लर्नर एंड टीचर जी पढ़े से दिजक निजे एक्सप्लोर कर दिजक एक्सप्लोर करके शिखती और दुहे दुहे को साहाय्य करती आ जहाँ लर्निंग आउटकम उपर पिला माने फोकस रुहे ठीक अच्छे। आर प्रिंसिपल गुड़ा कौन बा कोर प्रिंसिपल कौन प्रथम है लर्निंग मस्ट बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल जो लर्निंगटा पिला माने हम बा जो पाठ पढ़ाटा हम सेटा हम कौन कि मीनिंगफुल हम आउ पर्पसफुल हम गोल डायरेक्टेड हम आ लर्निंगटा जहाँ हम से एक्सपीरियंसलाल हम माने जेमिति कि पूर्व एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस थ्रू पूर्व ज्ञान थ्रू गोटे पिलाटे पूर्व किसी शिखिकी आसी से जिनसा टीचर को शिखेब टीचर जोड़ा पूर्व शिखे से जिनसा गोटे छुआ को शिखेबे ठीक है ना। तो पास्ट एक्सपीरियंस रू जिनसा लर्न हम
लर्निंग इम्प्रूव करे इंटरैक्शन इंटरैक्शन थ्रो रे बा टीचर स्टूडेंट मिसिकी मिसिकी इंटरैक्शन जेतेबेले करंती सेतेबेले लर्निंग टा हबो लर्निंग इम्प्रूव करे कौन बा सॉरी लर्निंग इम्प्रूव हुए इंटरैक्शन थ्रो रे लर्नर मस्ट बी एंगेज एंड रिफ्लेक्सिव लर्नर जे थांती बा जो लर्नर माने थांती बा जो स्टूडेंट माने थांती से माने कौन निजे काम को करिवे टीचर भी निजे काम को करिवे दिजनाक करिकी शिखिबे ठीक अछि ना सेथि जो कुआ जे रनिंग टा कोन हबो एंगेज हबो आ रिफ्लेक्सिव हबो लर्निंग हैपेंस इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट जेमिति कि रियल लाइफ को एग्जांपल गुडा देके हमर लर्निंग टा हबो बा रियल लाइफ रे कोन चली जे रियल लाइफ एग्जांपल रियल लाइफ हमर सिचुएशन से सब को देखि के हमर लर्निंग टा हबो लर्निंग टा कोन बोथ इंडिविजुअल आ सोशल इंडिविजुअल माने कोन आपन को जो कहली बोथ इंडिविजुअल माने कोन गोटे स्टूडेंट आउ टीचर ठीक अच्छे दुई जन जाक बोथ स्टूडेंट आउ टीचर बा इंडिविजुअल लर्निंग हम आ सोशल लर्निंग हम सोशल माने कौन सबू पिला मिसिकी गोटे कामटा को एका सागर करेंगे करिकी पुणी शिखिबे सेटा हला पिला माने लर्निंग सेंटर अप्रोच असेसमेंट मस्ट बी सपोर्ट लर्निंग असेसमेंट कौन लर्निंग को सपोर्ट करिवो असेसमेंट माने कौन जेमिति कि आपनकर गोटे कोनसी टेक्स्ट बुक हो कोनसी एग्जाम हो कोनसी क्वेश्चन पेपर हो हेटा गोटे प्रकार असेसमेंट से असेसमेंटा बा जो असेसमेंट रे आमे पिला को पाठ पढेबा जो असेसमेंट थ्रो रे गोटे पिला सो आमे कनेक्ट करेबा सेही असेसमेंट टा काहाकू सपोर्ट करतो पिला माने लर्निंग के सपोर्ट करतो ठीक अछि बा असेसमेंट फॉर लर्निंग ठीक अछि असेसमेंट टा हमर लर्निंग को सपोर्ट करतो ठीक है असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कोन जानछन फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग माने फॉर्मेटिव असेसमेंट ठीक अछि ना तापर चलन जुवा एठी टीचर मानक रोल कौन बा जो टीचर माने एठी जो आसिकी हमर लर्निंग करते टीचर मानकर रोल कौन प्रथम वाला क्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जेमिति कि शिक्षण पई जो जो जिंस दरकार शिक्षण पई जहा कले शिक्षणटा हबो से अपॉर्चुनिटी पिला माने के क्रिएट करिवे टीचर क्रिएट करिवे रियल लाइफ एग्जांपल गुडा पिला माने गोटे टीचर प्रोवाइड करबो जो रियल लाइफ एग्जांपल जहा थोरे पिला माने बा जो एग्जांपल गुडा देकी पिला संगे संगे बुझिबो वास्तव उदाहरण से सब पिला माने से प्रदान करिवो फैसिलिटेट करिवो कोन बा टीचरटा आपण तो जानिचंदी सबुथरे टीचरटा हला फैसिलिटेटर एटा हला गुटे बहुत फेमस क्वेश्चन सब पचारे टीचर इज ए व्हाट टीचर इज ए फैसिलिटेटर बा टीचर साहाय्य करिवो ठीक अछि ना फैसिलिटेट एक्टिव लर्निंग बा टीचर कोन सक्रिय परीक्षा एक्टिव लर्निंग माने कोन जेमिति गोटे स्टूडेंट निजे काम करथुबो टीचर निजे जॉइन करथुबो स्टूडेंट आ टीचर भीतर इंटरेक्शन थबो ठीक अछि ना तो एई लर्निंग टाको पिला टीचर टानो फैसिलिटेट करिवो डिजाइन्स मीनिंगफुल लर्निंग टैक्स मीनिंगफुल लर्निंग टैक्स माने कोन कि अर्थपूर्ण कार्य जो कार्य कले कि ताकू से रियल लाइफ एग्जांपल हो रियल लाइफ जिनसोडा कनेक्ट करि पारथो मीनिंगफुल माने से जिनसोडा को बुझी पारुथुबो ठीक अछि ना ता ऊपर ऊपर जाउनथुबो जहा भी पढा होथुबो ता सी बुझी के कनेक्ट करके निज मन रे भर्ती करि पारथो सेटा हला पिला माने रियल मीनिंगफुल ठीक अछि ना मीनिंगलेस कोन जदी आपण पाठ पढुचंदी आ से बुझुनी सेटा हला मीनिंगलेस ठीक अछि एनकरेज करेबो कोन एक्सप्लोरेशन आ रिफ्लेक्शन को पिला माने एनकरेज करेबो पाठ पढारे प्रथम हला एक्सप्लोरेशन टा हला मेन जिंस ठीक अछि एक्सप्लोरेशन कले ही रिफ्लेक्शन हबो एक्सप्लोरेशन माने कोन गोटे जिंसटे आपण बहि रे लिखा आइछ आपण खाली ताको सेंति पढाउचंदी सेईटा एक्सप्लोरेशन नुह एक्सप्लोरेशन कोन बहि रे लिखा आइछ किंतु आपण ताको निजे करिकि देखाउचंदी सेईटा हला एक्सप्लोरेशन गोटे पिलाटे एक्सप्लोर करिकि पाठ पढला एक्सप्लोरेशन कले रिफ्लेक्शन पिला माने हबो प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग आपण मानु जानिचंदी स्कैफोल्डिंग माने कोन सहाय्य प्रदान करिबा हे सहाय्य प्रदान करिवे कि टीचर uses informative uses formative assessment to improve learning formative assessment माने कोन क्लास टाइम रे जो असेसमेंट हम करू क्लास टाइम रे जो असेसमेंट हम करू सेटा हला पिला माने फॉर्मेटिव असेसमेंट आ फॉर्मेटिव असेसमेंट विषय रे म ऑलरेडी क्लास 2 रे ताको बुझे छी फिर भी क्लास आपण पई यूनिट 5 रे आपण मान पई फॉर्मेटिव कोन समेटिव कोन डायग्नोस्टिक कोन सब प्रकार असेसमेंट को आपण सिलेबस रे देइछि हमें यूनिट 5 रे ताको भलो से बुझिबा ठीक अछि तो जेहेतु यूनिट 5 रे बुझबा हमें इठी आउ बेसी एम्फासाइज करबानी खाली एतिंग मनंतु फॉर्मेटिव असेसमेंट माने क्लास टाइम रे करा जाय समेटिव असेसमेंट गोटे जिंस अछि समेटिव नोट बनै दियंतु नहले गोटे मिनिट समेटिव समेटिव असेसमेंट माने कोन क्लास रे करंती सो जो क्लास गोटे ईयर एंड रे करंती कि गोटे टर्म एंड रे करंती टर्म एंड
टर्म एंड रे जो आसेसमेंटा करते सेटा पे मैंने समेटिव आसेसमेंट आ फॉर्मेटिव है क्लास टाइम रे जो आसेसमेंटा कराए आप गोटे टॉपिक पढ़ेला पिला पचारे कि कौन बुझिल कौन ना सेटा फॉर्मेटिव आसेसमेंट आ समेटिव पिला मैंने कौन गोटे टर्म एंड रे गोटे क्लास सरीगला आसेसमेंट कले सेटा समेटिव आसेसमेंट कनेक्ट्स कंटेंट विथ रियल लाइफ जहाँ भी रियल लाइफ रे आम जहाँ कंटेंट पढ़ेबा जहाँ जो पाठ पढ़ेबा सेटा रियल लाइफ सह जमी कनेक्ट हम से प्रति आम ध्यान भी दबा बट गोटे टीचर रोल से ठीक अच्छे चलते लर्नर मानकर रोल कौन टीचर मान रोल विषय आम पढ़ीगले एवं लर्नर मानकर रोल कौन रही से आक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे जो लर्निंग प्रोसेसटा हम से पे आक्टिव पार्टिसिपेशन देखिए ठीक अच्छे आ जहाँ भी पढ़ा हम से क्रिटिकाली से थिंक करेंगे क्रिटिकाल थिंक माने कौन गोटे जिनसा सी सब आस्पेक्ट भावे सबू आड़े नजर रखिए पाठ पढ़े से क्रिटिकाल थिंकिंग से करेंगे ठीक अच्छे रिफ्लेक्ट कौन करेंगे ऑन व्हाट दे लर्न जहाँ सब से पढ़ुं जहाँ सब शिखुं जहाँ से जानिले से गुड़ा से आइदर से टीचर को जनइबे से निज निज भितर से रिफ्लेक्ट करेंगे मन रखिए ठीक अच्छे गोटे मिनिट तो लर्नर बा जो स्टूडेंट माने थे तांकर रोल कौन रहिबो चलନ୍ତୁ सेटा बुझिबा पेंट लर्नर मान रोल को रहिबो देखो प्रथम है से आक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे जो भी जिनस पढ़ा जहाँ भी गोटे एक्सपेरिमेंट होची जहाँ भी पिला पाठ पढ़ा से सक्रिय भाव में अंशग्रहण करेंगे माने फुल्ली इनवल्व होगी से कम पे अंशग्रहण करेंगे ठीक अच्छे तापर क्रिटिकाली थिंक करेंगे जमीक समालोचनात्मक चिंतन जहाँ भी भावे जो भी जिनस से दिज्व आम भी जो जिनस पढ़ेबा से सब प्रकार आस्पेक्ट सब प्रकार नजर देकी देखिए रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन व्हाट दे लर्न से कौन बुझिले कौन पढ़िले कौन बुझिले से सब को जिन से रिफ्लेक्ट करेंगे ठीक अच्छे वर्क इन ग्रुप्स ग्रुप वर्क पे से इनवल्व हे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पे अप्लाइज लर्निंग इन रियल लाइफ सिचुएशन लर्निंग को अप्लाई करेंगे आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर क्वेश्चन पचारे और एक्सप्लोर भी करेंगे जिनस गुड़ाक नुआ नुआ जिनस एक्सप्लोर करेंगे मेक मीनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस निज एक्सपीरियंस रु जहाँ शिखिले मीनिंग मेकिंग करवा रियल लाइफ रे पिला माने अप्लाई करेंगे फीचर गुड़ा पे कौन रहा फीचर गुड़ा चलते बुझी बुझी जा प्रथम है लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर इंपोर्टाट लर्निंग पाठ पढ़ार जो एक्सपीरियंसटा से इंपोर्टाट जहाँ घोषी देले से कम दिन जाए मन रहा कि एक्सपीरियंस करके शिखिंट निजे इनवल्वमेंट लगे निजे इनवल्व होगी शिखिंट से पे बेस दिन रोकसटा पे कौन रहा अंडरस्टांडिंग बुझे पे फोकस रठटा को केमी बुझे से फोकस रहा कि घोषा मेमोराइजेसन से न फोकस रखिकी पाठ को केमती बुझे से पे फोकस लर्निंग हापेन्स इन मल्टीपल वेज मल्टीपल वेज रे पे सब बहुत प्रकार पे लर्निंग हम एनकरेज क्रिएटिविटी लर्निंग कौन एनकरेज करे पे क्रिएटिविटी सृजनशीलता पे क्रिएटिविटी सृजनशीलता यहाँ पे इनकरेज कर लर्निंग बिल्ड सोशल लर्निंग माने कौन सामाजिक शिक्षण विकास करवा जमीक गोटे पिला लर्निंग कले समाज में केमती चलुची तार कम्युनिकेशन केमती रोता पीयर ग्रुप को सह रोता सांगसाथी मान सह से केमती कम्युनिकेशन पे करटा भी पे लर्निंग फीचर गोटे कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट सब बेले लर्निंग कर कंटिन्यूअस लर्निंग कर जहाँफल कि तार इम्प्रूवमेंट पे हम ठीक अच्छे क्लासरूम रे पिला कौन प्रैक्टिस कराइब अलरेडी पिला कही सारे अल्प बहुत देखो क्लासरूम रे कौन प्रैक्टिस करे फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्स गुड़ा जो टैक्स कले प्रॉब्लम सॉल्व हम से प्रैक्टिस करे लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज प्रक्रिया बहुत काम कर शिख अलरेडी 2-3 थर कही सारे ग्रुप प्रोजेक्ट कर ग्रुप रे पे प्रोजेक्ट वर्क कले तार यहाँ लर्निंग हम इक्विटी बेस्ड लर्निंग सॉरी इंक्वारी बेस्ड लर्निंग इंक्वारी बेस्ड माने जो सब्जेक्ट से बुझी पारे से सब्जेक्ट को से इंक्वारी कर टीचर को पचारिक बुझे ना बही खोजिक बुझे इंक्वारी करके पे पढ़ डिस्कसन सर्कल सांगसाथी सह डिस्कसन करके सी लर्निंग कर कॉन्सेप्ट मैपिंग कर रिफ्लेक्शन पे कर पीयर लर्निंग पे कर ऑडियो विजुअल लर्निंग पे कर सब क्लासरूम पे से प्रैक्टिस कर ठीक अच्छे इंपोर्टेंट पॉइंट पे कौन कौन चलते बुझा फास्ट है फोकस ऑन लर्निंग आउटकम आपणकर जो लर्नर सेंटर मेथडटा सॉरी लर्निंग सेंटर मेथडटा लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच लर्निंग सेंटर अप्रोचटा पे कौन पे फोकस कर पे आमर लर्निंग आउटकम पे फोकस ठीक अच्छे पिलाटा कौन शिखला कौन ना केमी पढ़ला कौन पढ़ला यहाँ बा लर्निंग आउटकम आपणकर लर्निंग सेंटर मेथडटा पे
बा सेटा पिला माने डिपेंड ठीक अछि प्रमोट अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करिवो रिफ्लेक्शन को प्रमोट करिवो एप्लीकेशन को प्रमोट करिवो किंतु कोन प्रमोट करिवोनी मेमोराइजेशन मेमोराइजेशन को पिला माने प्रमोट करिवो नाही रोट रोट मेथड को पिला माने प्रमोट करिवो नाही ठीक अछि बाकी प्रमोट कोन करिवो अंडरस्टैंडिंग पिलाटा केंदे बुझिची जा रिफ्लेक्शन एप्लीकेशन एरा पिला माने प्रमोट करिवो लर्नर इज एक्टिव बट फोकस ऑन लर्निंग नॉट लर्नरटा एक्टिव रहिबो ठीक अछि जोटा कि हमें लर्निंग पर बहुत फोकस करबा जहाँ पाठ पढ़ा हबो कोन सिखिला कोन नाही केमि सिखिला ए लर्निंग पर पिला माने फोकस रहइबो कनेक्टेड टू कंस्ट्रक्टिविज्म माने ऑलरेडी आपन बुझे देछि निर्माणवादी निजे पाठटा को पढ़िबो निजे पाठटा को पढ़ी कि निजे काम करिक शिखिबो ठीक अछि इंक्वायरी अप्रोच रे पिला माने लर्निंगटा करिवो ठीक अछि तापर टीचर एठी कोन एक्ट करिवो टीचर गोटे फैसिलिटेटर हिसाब रे काम करिवो लर्नर बा लर्निंग एक्सपीरियंस हिसाब रे टीचरटा काम करिवो ठीक अछि चलो एडवांटेजेस पिला माने कोन बेटर अंडरस्टैंडिंग रहइबो पिला कारण निजे करिक जेछि कि तार बेटर अंडरस्टैंडिंग रहइबो डीप लर्निंग पिला माने रहइबो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट पिला माने रहइबो इंप्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग पिला माने इंप्रूव हबो इनको जो कोंटी एनकरेजेस क्रिएटिविटी पिला माने क्रिएटिविटी पिला माने एनकरेज तार हबो ठीक अछि तापर एबे चलतु आमे लर्नर सेंटर पढ़ी गले ठीक अछि टीचर सेंटर भी पढ़ी गले लर्निंग सेंटर भी पढ़ी गले एबे चलतु कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच कोन रहबो कॉम्पिटेंसी माने कोन पिला में कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच फोकस ऑन व्हाट ए लर्नर कैन एक्चुअली डू नॉट जस्ट व्हाट दे नो कॉम्पिटेंसी माने कोन गोटे पिलार कैपेसिटी केते बा गोटे पिला निजे केते शिखिची बा केते करि पारिबो सेटा तार कॉम्पिटेंसी बा सेटा तार कैपेसिटी तो तार कैपेसिटी केते तार कॉम्पिटेंसी केते बा तार लेवल केते सेटा हमें जानिबाटा सेटा पिला माने कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच ठीक अछि एटा कोन एम करे पिला माने आपनकर रियल लाइफ स्किल एबिलिटी परफॉर्मेंस कोन रहइबो बा स्टूडेंट ता केमिति मास्टर करबो गोटे सब्जेक्ट रे सेटा पिला माने फोकस कर की फीचर गुडा कोन तार कि लर्नर आउटकम बेस्ड बा लर्नर कोन शिखिला बा लर्नर कोन डिलीवर करि परिबो बा लर्नर कोन जानछि सेटा पर पिला माने आपनकर फोकस मास्टरी लर्निंग बा जो सब्जेक्ट से पढ़िबो ताको केमिति से नेक्स्ट लेवल नै कि जीवो केमिति ताको मास्टरी करबो सेइथरे सेमति केमिति प्रो प्लेयर हबो सेटा पिला माने हैला कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच इंडिविजुअल पेस लर्निंग बा समस्त निज निज अकॉर्डिंगली ही पढ़ते बा निज निज एबिलिटी ही पढ़ते निज निज एबिलिटी अनुसार से माने सब्जेक्ट गुडा चूज करिक सब्जेक्ट अनुसार तांका लेवल बढ़ाती सेटा इंडिविजुअल पेस लर्निंग माने बा निज निज स्पीड रे बा इंडिविजुअल स्पीड रे माने लर्निंग करते रियल लाइफ एप्लीकेशन जहाँ भी पढ़ते माने रियल लाइफ रे ताकू यूज करते रियल लाइफ रे अप्लाई करिक रियल सिचुएशन अप्लाई करिक रियल लाइफ रो क्वेश्चन आंसर करि माने सिखंती बा रियल लाइफ क्वेश्चन आंसर बा रियल लाइफ एप्लीकेशन करि माने सिखंती चलो एबे चलतो असेसमेंट कोन असेसमेंट बा स्किल डेमोन्स्ट्रेशन कोन पिला जेमिति कि इवैल्यूएशन इज डन बाय ऑब्जर्विंग व्हाट ए चाइल्ड कैन परफॉर्म नॉट ओनली रिटन टेस्ट जेमिति कि डेमोन्स्ट्रेशन करिक हम असेसमेंट करबा कोतरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड पई तो हमर कोनसी प्रकार सेमिति फिक्स्ड एग्जाम पैटर्न तो नाही ना गोटे पिला को सब्जेक्ट रे केते कोन करि परिबा गोटे पिलार कोतरे कोन दक्षता अछि से सब जदी हम केमिति आनिया कोन एग्जाम करि जानि परिबानी हम ताको जानिबा केमिति ऑब्जर्वेशन करिक जानिबा ठीक अछि तो असेसमेंट माने केमिति हबो कि ऑब्जर्वेशन बा स्किल को डेमोन्स्ट्रेशन बा स्किल को देखि कि ऑब्जर्व करिक हम जानि परिबे जे से पिलाटा से स्किल केते मास्टर करछि बा से पिलाटा से स्किल विषय केते जानिछि एबे जानते एग्जांपल विषय जानिबा प्रथम हला रीडिंग कॉम्पिटेंसी जदी गोटे पिलार रीडिंग रे कॉम्पिटेंसी हमें जानिबा को चाहिबा गोटे पिला केते पढ़ी पारछि कोन नै तार पढ़िबा स्किल बा पढ़िबा दक्षता केते जदी हमें जानि परिबा जानिबा को चेष्टा करबा केमिति जानिबा हमें ताको गोटे पैराग्राफ दबा आ ताको कहबा तू केते बुझिछु हमको तो पढ़ी कि बुझा ताले हमें ताको जानि परिबा जे तार रीडिंग कॉम्पिटेंसी तार बढ़िया अछि ठीक अछि मैथ कॉम्पिटेंसी हमें केन जानिबा गोटे पिलार कि आमे ताको दबा गोटे बेसिक कंडीशन दबा गोटे रियल लाइफ सिचुएशन दबा कि प्रॉब्लम दबा जोड़ा से सॉल्व जदी करदेला तो आमे जानिबे तार मैथ रे कॉम्पिटेंसी अछि साइंस कॉम्पिटेंसी पिला माने केन जानिबे गोटे पिलार साइंस रो कॉम्पिटेंसी अछि बेली आमे ताको विभिन्न ऑब्जेक्ट दबा ताको कहबा ताको क्लासिफाई कर ताको प्रॉपर्टी अनुसार आ जो प्रॉपर्टी रे क्लासिफाई कलु से सब प्रॉपर्टी विषय रे बुझा जो जिंस को ताको से प्रॉपर्टी रखलु से सब जिंस विषय रे बुझा तो आमे तार साइंस कॉम्पिटेंसी विषय रे भी जानि पारा कॉम्पिटेंसी माने आमे ओडिया मीनिंग कोड दक्षता ठीक अछि दक्षता ठीक अछि दक्षता बा तार कैपेसिटी से केते कोन करि परिबो चलो एबे आमे पढिबा एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच कोन चलते बुझिबा एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच बाय इन एन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच लर्निंग हैपन थ्रू एक्टिविटीज एंड हैंड ऑन टास्क बाय लर्निंग बाय डूइंग बा कामटा करिक सिखिबा आ हैंड ऑन एक्सपीरियंस माने
ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ କାମଟା ସେ ତ ନିଜ ହାତରେ କରେ ବା ନିଜେ କରେ ସେଇଟା ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିକି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିକି ତାର କେତେ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ତାର ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥ୍ରୋରେ କରୁଛି ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭଲି ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପିଲାମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପାଠ ପଢ଼ାଟା ହୁଏ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ପରଫର୍ମ କରୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ସେ ଖାଲି ଶୁଣିକି ତାକୁ ମନେ ରଖି ଦଉନି ତାକୁ କରିକି ଶିଖୁଛି। ଆପଣ କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାଥ ପଢ଼େଇଦେଲେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଖାଲି ସେ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ପିଲାଟା ଶୁଣିକି ଯଦି ଖାଲି ଲେଖିଦେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ନୁହଁ। ଆପଣ ତାକୁ ମ୍ୟାଥ ବୁଝାଇଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ସେ ନିଜେ କରିକି ଶିଖିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ସେ ତା ନିଜ କାପାସିଟି ୟୁଜ୍ କରିକି କଲା ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ପିଲାମାନେ ସେ ଶିଖିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିକି ଶିଖିଲେ ସେଇଟା ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର କୋଲାବରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେମିତି ଗ୍ରୁପ ୱାର୍କ ହଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ ପିୟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହଉ ପ୍ଲେ ୱେରେ ହଉ ଖେଳ ରୋଲ ପ୍ଲେ ହଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କୋଲାବରେଟ କରିକି ନିଜେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ସହଯୋଗିତା କରିକି ଶିଖିବ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ। ଜୟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଜୟଫୁଲ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କରିକି ଶିଖୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ବା ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ଜୟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଟାକୁ କହିବା। ତାପରେ ଏବେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଠି ଟିଚର କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାସିଲିଟେଟର ହିସାବରେ କାମ କରେ। ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଟିଚରଟା କ'ଣ ଫାସିଲିଟେଟର ବା ଟିଚର ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଟିଚର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା କି ଡୋମିନେଟ୍ କରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ପଢ଼େଇବ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚ। ଏଠି ଯୋଉ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ କି ଟିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଟିଚର ତାକୁ ବୁଝେଇବ ପିଲା ନିଜେ କରିକି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବା ଆକ୍ଟିଭିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ୍। ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ପାଠ ପଢୁଛି ସେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ପଢୁଛି ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ପାଠ ପଢୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ରୋଲ ପ୍ଲେ ବା ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନ। ରୋଲ ପ୍ଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆର ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ଗପର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜେଇକି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥ୍ରୋରେ ଯଦି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରୋଲ ପ୍ଲେ ବା ଡ୍ରାମାଟାଇଜେସନ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ପଢ଼େଇବା। ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିକି ହଉ ଆମେ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ସେଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ମ୍ୟାଥର ଗେମ୍ସ ବନେଇବା ପଜଲ ଗେମ୍ସ ହଉ ମ୍ୟାଥ ଗେମ୍ସ ହଉ ଯୋଉ କଣଟି ମ୍ୟାଥ ପଜଲ ଗୁଡ଼ା ହଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା। ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଡ୍ରଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇବା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯୋଉଟା ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ଚାଲ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିଏଲଏମ୍। ଟିଏଲଏମ୍ ମାନେ କ'ଣ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଟିଏଲଏମ୍ ହେଲା ବା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହେଲା ଆମେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ ବା କୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ ସେଇଟା ହେଲା ଟିଏଲଏମ୍। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟିଏଲଏମ୍। କ'ଣ ଚାର୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ କ୍ଲାସରେ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କି ନାହିଁ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟିଏଲଏମ୍। ଡିଜିଟାଲ ଟୁଲ୍ସ ଯେମିତିକି ପିପିଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ପିଲାମାନେ ପଢ଼ଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିପିଟି। ମୁଁ ଏଇ ପିପିଟିରେ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିକି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟିଏଲଏମ୍। ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟିଏଲଏମ୍। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପେନ୍ଟାକୁ କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନୋ କଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା ବା ଲୋ କଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକଟା ଏ ଯୋଉ ଚକଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୋ କଷ୍ଟ। ଡଷ୍ଟରଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋ କଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡଷ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋ କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଚକ୍ ହଉ ଡଷ୍ଟର ହଉ ଟେବୁଲ ହଉ ଏରା କ'ଣ ଲୋ କଷ୍ଟ ବା ନୋ କଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା। ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପେୟାର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଡ୍ସ ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ହଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବ୍ ହଉ ଗୋଟେ ମଡେଲ ହଉ ବା ଏମିତି କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବା ଟିଏଲଏମ୍ ବା ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଥରେ ହେଲ୍ପ କରେ ପିଲାମାନେ
बा कोउथरे पिला माने एटा हेल्प करे पिला माने ताकू देखंती टच करंती फील करंती ऑब्जर्व करंती एक्सपेरिमेंट करंती इंटरैक्ट करंती ए सब करिके पिला माने ताकू से माने सिखंती। एबे चलंतु आमे बुझिबा टाइप्स ऑफ टीएलएम टीएलएम रो प्रकार गुडा चलंतु आमे बुझिबा। प्रथम है भिजुआल टीएलएम भिजुआल टीएलएम पिला माने कोन जो टीएलएम टाकू से देखुथिबो चार्ट को देखिला पिक्चर को देखिला पोस्टर गुडा को देखिला फ्लैश कार्ड गुडा को देखिला मैप को देखिला ठीक अछि ए माने खाली देखिबे भिजुआल टीएलएम कोन आमे खाली ताकू देखि परबा ठीक अछि। तापर ऑडियो टीएलएम कोन जाउ खाली आमे सुनिबा सुनिकी मन रखिबा सेटा ला रेडियो हबो पॉडकास्ट हबो रेकॉर्ड लेक्चर गुडा हबो पोएम्स हबो ए सब कोन आमे खाली सुनिकी मन रखिबा भिजुआल माने खाली देखिकी मन रखिबा ऑडियो माने खाली शुणिकी मन रखिबा। एबे हला ऑडियो भिजुआल टीएलएम जोटरे आमे देखिबा विथ शुणिबा ठीक अछि कोडा वीडियो वीडियोटा आपण देखुचंती शुणुचंती एनिमेशन गुडा देखुचंती शुणुचंती मल्टीमीडिया देखुचंती शुणुचंती जोरा ऑडियो वीडियो जोटा आमे देखुचे शुणुचे जो टीएलएम गुडा एक्टिविटी बेस्ड टीएलएम कोन जो टीएलएम को यूज करिकी आमे एक्टिविटी करूचे जेमति कि मैनिपुलेटिव टीएलएम गुडा मैथ किट गुडा साइंस किट गुडा आ पजल गुडा ठीक अछि गोटे मिनिट पिला माने एबे चलंतु देखिबा डिजिटल टीएलएम पिला माने कोन जेमिति कि पीपीटी ऑलरेडी डिजिटल टीएलएम विषय आपण बुझी सारलेनी पीपीटी स्मार्ट बोर्ड बा आपण को जो मुना कंप्यूटर माध्यम पढ़ाऊँगी से लैपटॉप माध्यम से गोटे है डिजिटल टीएलएम क्विजेस स्टिमुलेशन बा सिमुलेशंस ठीक अच्छे यहाँ सब है डिजिटल टीएम एनवायरनमेंट बेस्ड टीएलएम पिला माने कोन जेमिति कि लोकल ऑब्जेक्ट ठीक अच्छे कम्युनिटी टूल नेचुरल मटेरियल्स सेरा पिला माने एनवायरनमेंट बेस्ड टीएलएम ठीक अच्छे चलो एबे टीएलएम रो इंपोर्टेंस ता कोन तरंत बुझिबा टीएलएम रो कोन कोन इंपोर्टेंस प्रथम है मेक लर्निंग मल्टी सेंसरी बा सब सेंस को यूज करके हम लर्निंग करबा सेटा कहा द्वारा हम कर परिबा टीएलएम द्वारा जेमिति कि देखि लर्न करबा सुनि के लर्न करबा टच करके लर्न करबा जहा फल के हमरा बेटर अंडरस्टैंडिंग पिला माने हबो ब्रेक्स मोनोटरी ऑफ लेक्चर केमिति कि स्टूडेंट गुडा को हम एक्टिव और अलर्ट रखबा किंतु लेक्चर मेथड कोन पिला माने प्राय पिला एक्टिव और अलर्ट रहि नथि किंतु जदि हम टीएलएम यूज करबा पिला ना बेसी एक्टिव और अलर्ट रहिबे। इम्प्रूव कांसेप्ट फॉर्मेशन जेमिति कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट ठीक अछि जेमिति प्रथमे फ्रैक्शन बुझिबे तापर ज्योमेट्री बा फ्रैक्शन गुडा फास्ट बुझिबे प्रथमे नंबर बुझिबे ठीक अछि तापर सब्सट्रैक्शन एडिशन डिवीजन ए सब बुझिबे तापर अलजेब्रा बुझिबे तापर ज्योमेट्री बुझिबे ठीक अछि ना एटा कोन फास्ट ला एब्स्ट्रैक्ट तापर धीरे धीरे कॉन्क्रीट आडू माने फ्लो करिवो ठीक अछि तापर जेमिति फ्रैक्शंस गुडा बुझिबे तापर ज्योग्राफी विषय बुझिबे ग्रामर विषय बुझिबे फास्ट वर्ड विषय बुझिबे सेंटेंस विषय बुझिबे तापर ग्रामर विषय बुझिबे कंक्रीट रो एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट आडू पिला माने जिबे प्रमोट चाइल्ड सेंटर लर्निंग पिला मानक बा शिशु केंद्रित शिक्षा पिला माने एटा प्रमोट हो जहा द्वारा कि टीएलएम द्वारा कारण पिलाटा इन्वॉल्व होके पाठ पढले ना तापर रिड्यूस टीचर डेमोन्स्ट्रेशन बा सॉरी टीचर डोमिनेशन डोमिनेशन माने टीचर जेमति अथॉरिटी बढिया सब दिन सब बुझौतले सब दिन करतला से सब डोमिनेशन टा पिला रहिबानी एठी कोन सी निजे टीएलएम द्वारा निजे करके शिखिबो तेनु टीचर एठी कोन बा फैसिलिटेटर हिसाब रे काम करबो। डेभलप हायर ऑर्डर स्किल जेमिति ऑब्जर्वेशन स्किल तार डेभलप हबो कारण से निजे जिंस गुडा को देखि ऑब्जर्व करके सिखो एनालिसिस तार डेभलप हबो रीजनिंग तार डेभलप हबो प्रॉब्लम सॉल्विंग तार डेभलप कारण से निजे करके सिखो टीएलएम सहायता रे सपोर्ट इंक्लूसिव क्लासरूम ऑलरेडी आपन को इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव क्लासरूम विषय ऑलरेडी आपन बुझि दे फिर भी आउतर कहि दो जे नेक्स्ट क्लास रे बा पूर्व क्लास रे आपन को बुझि इंक्लूसिव एजुकेशन सब वर्ग पिला माने को जो पिला माने डिसेबिलिटी स्टूडेंट हन से माने जो डिफरेंट बैकग्राउंड पिला सब वर्ग सब बैकग्राउंड छुआ को गोटे रूम में पढ़ेबा सेटा गोटे क्लासरूम में पढ़ेबा सेटा इंक्लूसिव क्लासरूम अब हेल्प को मान को हेल्प करे पिला माने स्लो लर्नर को हेल्प करे सीडब्ल्यूएस मान को हेल्प करे सीडब्ल्यूएस कोन आर क्लास रे बुझे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड जो पिला मान को स्पेशल नीड दरकार से माने सीडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स ताको क्लास नंबर 3 रे क्लास 3 रे ताको बहुत बुझे दिला को डिया उठे लिखि देबे बा जो मान देखि से मान बुझि सारी थिबे जदि भी आपण देखिना तो नोट्स गुडा नहीं जान नोट्स रे पूरा डिटेल सब जिंस लिखि फाइल में फॉर्मेट ताको देखि आपण बुझि पारे विजुअली हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन मान को भी सपोर्ट करिवो इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट स्टूडेंट भीतर कम्युनिकेशन को इंप्रूव करिवो एनहांस क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी इंक्रीज करिवो क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करिवो बेटर रिटेंशन एंड रिकॉल जल्दी जल्दी मन रखे दो कारण जेहेतु गोटे पिलाटे देखुची सुनुची निजे करिक सिखुची तो तार बेटर रिटेंशन हबो बेटर रिकॉल बढ़िबो ठीक
मोटिवेशन हम इंट्रोडक्शन हम ठीक अच्छे ना प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट कंटेंट को प्रेजेंटेशन कर डेमोन्स्ट्रेशन करके एक्सपेंशन करके चैट माध्यम प्रैक्टिस एनफोर्समेंट कर वर्कसीट माध्यम कार्ड माध्यम एक्टिविटीज माध्यम से बार बार प्रैक्टिस कर जिन गुड़ा सब गोटे पिलार मैथ वीक अच्छे मैथ गोटे पिला वीक अच्छे से बार बार वर्कसीट प्रैक्टिस कर कार्ड प्रैक्टिस कर एक्टिविटीज टीएलएम एक्टिविटीज गुड़ा प्रैक्टिस कर ग्रुप वर्क रोल प्ले हेल्प कर कोलैबोरेटिव एक्टिविटी टीएलएम यूज करके हो पारिबो असेसमेंट कर टीएलएम यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल यूज हो जेमति कि टीएलएम रे जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल गुड़ा कौन यूज हो जेमति कि सॉर्टिंग एक्टिविटी मैचिंग कार्ड्स ओरल क्विज बा फ्लैश कार्ड से सब यूज करके गोटे पिला सिखिबो रिमेडियल टीचिंग भी कर हबो रिमेडियल टीचिंग माने कोन डाउट क्लियरिंग क्लासेस गुड़ा को रिमेडियल टीचिंग कहते जेमति कि स्लो लर्न फास्टर विथ कंक्रीट ऑब्जेक्ट माने वास्तव जिन गुड़ा को देखि गोटे स्लो लर्नर जल्दी सिखिबो सेटा रिमेडियल टीचिंग रिवीजन करि परिबो समरी चैट देखि कि माइंड मैप देखि कि ठीक अछि प्रिपरेशन ऑफ टीएलएम बा गुड टीएलएम ता केमति प्रिपेयर हो ताको बुझिबा ए गुड टीएलएम ता मस्ट बे गुटे गुड टीएलएम कोन हबा दरकार प्रथम से रिलेवेंट लर्निंग आउटकम कोन लर्निंग आउटकम हबा ता पे रिलेवेंट हबा दरकार एज एप्रोप्रिएट हबा दरकार कलरफुल आ अट्रैक्टिव हबा दरकार मु आपण पई पीपीटी बनै जे सेटा देखंतु के कलर ऐड करके आपण बनै जे जेतु कलरफुल ऐड कला आपण पे अट्रैक्टिव लागिबो टिके भल लागिबो आपण को पाठ पढिबा भाई तापर ड्यूरेबल सेफ हबा दरकार लो कॉस्ट हबा दरकार लोकली अवेलेबल हबा दरकार इजीली यूज हैंडल करिबा दरकार और इंक्लूसिव माने समस्त पई रहबो दरकार स्टेप्स केमती पीएलएम प्रिपेयर कर स्टेप प्रथम आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव बा कोन पढैबा केमिति पढैबा से सब पिला माने आइडेंटिफाई करबा एप्रोप्रिएटेड टीएलएम को सिलेक्ट करबा यूज लो कॉस्ट मटेरियल गुडा प्रथम यूज करबा तापर इंश्योर क्लैरिटी आ नेटनेस आ लेबलिंग पिला माने जेमिति कि ए जो पीपीटी रो क्लैरिटी आपण जदी लेबलिंग मन नाटा पिला माने लेबलिंग हेछि को विषय पढिबे सेटा पिला माने लेबलिंग हेछि ओटीडी थ्योरी पढिबे सेटा लेबलिंग हेछि ठीक अछि आ टेस्ट टीएलएम बिफोर क्लास पूर्व आपण टीएलएम को थोड़ा रिव्यू करिवे यूज इन क्लास एंड स्टोर फॉर फ्यूचर यूज फास्ट क्लास यूज करबा आ ताको स्टोर कर रखबा ताको आगो यूज करबा तापर टीचिंग कॉम्पिटेंस मल्टीग्रेड मोनोग्रेड और मल्टीग्रेड सिचुएशन को केमिति हम हैंडल करबा ठीक अछि ना फास्ट ना मोनोग्रेड कोन मल्टीग्रेड कोन चला तो बुझी दबा तापर हम ताको केने हैंडल करबा से विषय भल से बुझी देखि ए यूनिट टाको पिला माने शेष कर दबा ठीक अछि एटा पिला माने लास्ट वीडियो सॉरी लास्ट टॉपिक एतरे यूनिट टा शेष होई जिवो आ ऑलरेडी हमर 30 मिनिट पिला माने 30 मिनिट पाखा पाखी हमर होई गलानी ठीक अछि जदी बेसी लंबा जदी न हुए ताले यूनिट 5 को भी ए क्लास रे हम शेष कर दबा ठीक अछि आ जदी आ 15 मिनिट 20 मिनिट एक्स्ट्रा पढैले आपनकर यूनिट 5 टा शेष होई जाउची त हम काई आ गोटे एक्स्ट्रा वीडियो करबा त चेष्टा करबा ए वीडियो रे हम नले यूनिट 5 टा को भी शेष कर दबा ठीक अछि ए टीचर मस्ट हैव स्पेसिफिक टीचिंग कॉम्पिटेंसीज टू सक्सेसफुली हैंडल बोथ मोनोग्रेड बा मोनोग्रेड माने कोन सिंगल क्लास बा सेम ग्रुप ऑफ क्लास आ मल्टीग्रेड माने कोन कंबाइंड क्लास बा मिक्स्ड एज गैप रो क्लास गुडा को बा क्लासरूम को मोनोग्रेड माने कोन पिला माने गोटिए क्लास रे पिला माने गोटिए क्लास रो स्टूडेंट बसथिबे जेमिति कि क्लास 6th रो पिला माने गोटिए क्लासरूम रे बसिबे ठीक अछि किंतु मल्टीग्रेड रे कोन गोटिए क्लासरूम रे क्लास 6th रो पिला बसथिबे क्लास 7th रो पिला बसथिबे क्लास 8th रो पिला बसथिबे ठीक अछि जदी टीचर कम थिबे तो तीनटा क्लास को गोटे जगह रे बसिकी पढेबा सेई डाला पिला माने हला मल्टीग्रेड मोनोग्रेड कोन गोटिए क्लास रे सब पिला बसिथिबे सेई डाला पिला माने बा गोटे क्लास रे गोटिए क्लास रो पिला बसथिबे सेई डाला पिला माने मोनोग्रेड गोटे क्लासरूम रे गोटे क्लास रो पिला बसथिबे सेई डाला मोनोग्रेड मल्टीग्रेड कोन गोटे क्लास रे डिफरेंट क्लास रो पिला बसथिबे गोटे क्लास रे षष्ठ सप्तम अष्टम पिला गोटे क्लासरूम रे बसले सेई डाला मल्टीग्रेड ठीक अछि ए चलत फास्ट हला मोनोग्रेड टीचिंग कोन आपण मानु के संग संग कहली सिंगल ग्रेड सेम एज ग्रुप सेम एज ग्रुप क्लासरूम गोटे ग्रुप रो बा गोटे एज रो पिला माने गोटे क्लासरूम रे बसिबे सेई डाला पिला हला मोनोग्रेड ठीक अछि अंडरस्टैंडिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कोन मोनोग्रेड कैरेक्टर बा मोनोग्रेड टीचर टा कोन हबा दरकार जेमिति कि एज एप्रोप्रिएट एबिलिटी तार थियो दरकार लर्निंग रो स्पीड बा पीस तार से जानि थियो दरकार केते स्पीड रे पढेबी केते कम रे पढेबी इंटरेस्ट जानि थियो दरकार पिला मानकर कोन इंटरेस्ट पिला मानकर अटेंशन स्पैम केमिति आ ताको केमिति पढे कि मु क्लास में ताको एंगेज रखि परबी सेटा भी जानि थियो दरकार डेवलपमेंटल स्टेज गुडा जानि थियो दरकार कॉग्निटिव सोशल और इमोशनल ए तीनटा को डेवलपमेंटल स्टेज विषय में ऑलरेडी आपन को पढे देछि क्लास 1 रे क्लास 1 रे पढेछि क्लास 2 रे भी आपन पढेछि ठीक अछि क्लास 2 रे आपण देखि देखि परिबे कॉग्निटिव कोन सोशल कोन इमोशनल ए सब जिंस विषय गुडा टीचर जानिबा दरकार
करिकुलम एंड सिलेबस मास्टरी गोटे केमिति तार करिकुलम को टीचर भलसे बुझिबा दरकार सिलेबस को स्मॉल लर्निंग यूनिट्स रे भाग करके पिला को पढ़ाइबा दरकार आ सेट लर्निंग आउटकम्स फॉर ईच डे सब दिन पाई लर्निंग आउटकम को पिला माने सेट करिया दरकार किए टीचर ठीक अछि आ एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कोन रहबा दरकार जेमति कि पेयर वर्क हो ग्रुप एक्टिविटीज हो टीएलएम को यूज करिया हो टीएलएम विषय ना से बुझे देली लर्निंग बाय डूइंग हो ठीक अछि तापर चलो बिहेवियर एंड डिसिप्लिन मैनेजमेंट बिहेवियर और डिसिप्लिन मैनेजमेंट माने कौन टीचर मस्ट क्रिएट टीचरटा कौन क्रिएट करिया दरकार गोटे सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट क्लियर करिया दरकार क्लियर रूल्स पिला माने जो रूल्स पिला माने बनेबो सेटा क्लियर रूल्स पिला माने बनेया दरकार डिसिप्लिन बा पॉजिटिव डिसिप्लिन पिला माने बनेया दरकार एनकरेजमेंट करबो पिला को आ मोटिवेट करबो टेक्निक से सब जिंस जानिथिया दरकार के टीचर ठीक अछि बिहेवियर कौन तापर कंटीन्यूअस असेसमेंट माने कौन सीसी रे कौन रहबा दरकार प्रथम जदि गोटे मोनोग्रेड रो जदि गोटे टीचर बा मोनोग्रेड क्लासरूम रो टीचर से कौन करिया दरकार बा केमिति कंटीन्यूअसली से पिला को इवैल्यूएट करिया दरकार प्रथम सब क्लास में देखो ओरल क्वेश्चन पचारिबो जदि गोटे टीचर टे गोटे क्लास रो पिला को जदि पढ़ौची बा सेही क्लास रे केवल सेही पिला अछंती तो तांको जेतेबेले पढ़ेबा समय रे हमें बार बार तांको क्वेश्चन पचारिया दरकार रिटन टेस्ट दबा दरकार असाइनमेंट दबा दरकार ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बनेथिबा दरकार पोर्टफोलियो असेसमेंट भी बनेथिबा दरकार ठीक अछि चलो एबे आसनु मल्टीग्रेड कौन मल्टीग्रेड कौन आपण माने सब ऑलरेडी बुझी सारे मल्टीग्रेड माने मल्टीपल क्लासेस मिक्स्ड एज ग्रुप बा गोटे टीचर बा गोटे टीचर जदि गोटे क्लासरूम रे बहुत प्रकार पिला को पढ़ाती बा बहुत प्रकार एज गैप रो पिला को पढ़ाती जेमिति एटा गोटे क्लास ए क्लास रे एठी बसते षष्ठ पिला एठी बसते सप्तम पिला एठी बसते अष्टम पिला एठी बसते नवम पिला एठी दशम पिला एठी 11th पिला ठीक अछि ना एठी टीचर बसी टेबल पकई पिला को सब पिला को गोटे क्लासरूम रे पढ़ाउछि एइटा हला पिला माने हला मल्टी क्लासेस बा मिक्स्ड एज ग्रुप ठीक अछि एइटा हला ठीक अछि तापर मल्टी लेवल प्लानिंग कौन रहिबा दरकार जेमिति कि कॉमन लेसन इंट्रोडक्शन फॉर ऑल जो जो कॉमन लेसन गुडा अछि सेटा को समदे को मिसे की पढेबो आपण जानिथिबे गोटे सब्जेक्ट सबु श्रेणी मानकर बा दी तीनटा श्रेणी रे कॉमन थिबो से कॉमन सब्जेक्ट पढेबा दरकार सेपरेट टैक्स दबो डिफरेंट ग्रेड पिला मान पई जो जो ग्रेड पिला माने बसथिबे ताको अनुसार ताको मान को क्लास दबो इंटीग्रेटेड टीचिंग प्लान जहाँ भी पढ़ेबो ताको मिसेकी बा सब पिला को जेमिति कि आपण मानकर गोटे गोटे क्लास रे बा सब क्लास रे पिला माने सेट अछि जदि मैथ पढ़ेबा प्राय 8 क्लास रे पिला माने आपनकर सेट स्टार्ट हे होछि 9th रे भी अछि 10th रे भी अछि प्राय ठीक अछि तो जो जो सब्जेक्ट कॉमन होछि से सब सब्जेक्ट को मिसे की पढ़ेबा सेटा को इंटीग्रेटेड कहंती फ्लेक्सिबल लर्निंग गोल माने पिला को अनुसार पिला को पाठ पढ़ेबा पिला को आवश्यकता समस्त आवश्यकता गोटे थकर पूर्ण हो ता अनुसार पिला को पाठ पढ़ेबा क्लासरूम टाको केमिति ऑर्गेनाइज करबा स्टूडेंट मानक केदे ग्रुप करबा फास्ट एबिलिटी अनुसार ताको ग्रुप करबा ताको क्लास रो लेवल अनुसार ताको गोटे ग्रुप रे रखिबा लर्निंग नीड कहार किए केते बुझिला वीक स्टूडेंट हंतु कि स्लो लर्नर हंतु मीडियम लर्नर से माने केमिति ताको लर्निंग नीड टाको फिल अप करे ता से ताको ग्रुपिंग करबा पियर सपोर्ट ताको मानक कहा कहा सांग साथी मानक गोटे ग्रुप रे रखिबा ताको जेन ताको पियर सपोर्ट मिलिबो रोटेशन टीचिंग मेथड जेमिति कि जदि गोटे गोटे ग्रुप को टीचर अटेंशन दउजदी आ गोटे ग्रुप रो पिला माने कोन करबे निज कामटा को इंडिपेंडेंटली करिवे निजे टीएलएम आ वर्कशीट यूज करके काम करुथिबे ठीक अछि कारण टीचर जदि षष्ठ पिला को ध्यान रखुची सप्तम अष्टम पिला से माने कोन करिवे निजे निजर पाठ पढिबे निजे निजर ग्रुप वर्क करी पाठ पढिबे ठीक अछि ना तापर एइटा हला पिला माने कोन मल्टीग्रेड टीचिंग तापर फ्लेक्सिबल टाइम मैनेजमेंट केमती करिवो टीचर मस्ट डिवाइन टाइम एम को टीचिंग टाइम टाइम टाक भाग भाग कर देसो जेंति षष्ठ पिला को एतिक समय दबो सप्तम पिला को एतिक समय दबो अष्टम पिला को एतिक समय दबो तो टीचर कना टाइम टाक डिवाइड कर रखि देथिबो मॉनिटरिंग करबो षष्ठ क्लास रे गोटे जदि सप्तम क्लास को पढौची गोटे मिनिट ठीक अछि जदि मॉनिटरिंग करोछि जदि पिला मोर जदि सप्तम अष्टम नवम पिला मानकर क्लास रे अछंती तो जदि सप्तम क्लास रो श्रेणी के पढौछि आ नवम अष्टम रो गोटे पिला से नवम अष्टम पिला को मॉनिटर करबो तांको भितर गोटे पिला अछि तांको दिजन को मॉनिटर करबो हेल्पिंग करबा पिला मानको सहाय्य विषय करबो इंडिविजुअल वर्क लिस्ट आ चेक लिस्ट भी बा चेक करी पिला को पाठ पढेबो ठीक अछि तापर चलत डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग मटेरियल कोन डेवलपमेंटल टेक्स्ट प्रथम है तो एक्टिविटी कार्ड्स बा जो टीएलएम टा यूज करबा टीएलएम गोटे मिनिट टीएलएम बा एसएलएम ठीक अछि एसएलएम माने कोन सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो पिलाटा एमिति मटेरियल जोटा कि से पिला निजे करिकि सिखिबो सेटा हला एसएलएम ठीक अछि आ टीएलएम कोन जोटा टीचर गोटे पिला को करेबो सेटा हला टीएलएम ठीक अछि टीएलएम टा कोन टीचर करेबो एसएलएम टा कोन स्टूडेंट निजे करि सिखिबो स्टूडेंट निजे करी पिला माने सिखिबो ठीक अछि टीएलएम एटा आ एसएलएम एटा
ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ଟିଚର ଯେଉଁ କାମଟା କରେଇବେ ବା ଟିଚର ଯେଉଁ ଆମର SLM ୟୁଜ୍ କରି ସରି ପିଲାଟା ଯେଉଁ SLM ୟୁଜ୍ କରିକି ପଢ଼େଇବ ସେଇଟା କିଏ ୟୁଜ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିକି ପଢ଼େଇବେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇବେ ଯେମିତିକି ଆକ୍ଟିଭିଟି କାର୍ଡ଼ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ ୱାର୍କ ବୁକ୍ରେ ନିଜେ ନିଜର ୱାର୍କ ବୁକ୍କୁ ନିଜର ପଢ଼ିବେ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଡେଲ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ ଚାର୍ଟସ୍ ହଉ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ଼ସ୍ ହଉ ସେମାନେ ନିଜେ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ପିୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପିୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଲିଡରସିପ୍ କ'ଣ ରହିବ ଯେମିତିକି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ 7th କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି 8th କ୍ଲାସ୍ ପିଲା 9th କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପିୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବେ କାରଣ ଏଠି ତ ଟିଚର ରହିଗଲା ଏଠି ଟିଚର ନାହିଁ ଏଠି ବି ଟିଚର ନାହିଁ ତ ଏମାନଙ୍କର କେମିତି ରହିବ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲ୍ଡର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ୟଙ୍ଗର ୱାନ୍ସ ଯେମିତିକି 9th କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ କାହାକୁ 8th କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାକୁ 10th କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାଟେ ସିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ କାହାକୁ 9th କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାକୁ କାରଣ ଯେହେତୁ ଟିଚର କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଯଦି 7th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାକି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଚର 8th କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ 9th ପିଲାଟା 7th ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବ 10th ପିଲାଟା ବି 7th ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଓଲ୍ଡର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରିବେ ୟଙ୍ଗର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବା ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ସମୟରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବେ କେଉଁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ରିଡ଼ିଂରେ ରାଇଟିଂରେ ନ୍ୟୁମରେସିରେ କ୍ଲାସ୍ ରୁଟିନ୍ରେ ଏସବୁରେ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚିଂ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚିଂ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିଚର ଟିଚେସ୍ କମନ୍ ଟପିକ୍ ଡାଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟୁଗେଦର ଟିଚର କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି କମନ୍ ଟପିକ୍ ପଢ଼େଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଷଷ୍ଠରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ପାଇଁ ବି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ସପ୍ତମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ପାଇଁ ବି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ନବମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ପାଇଁ ବି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସେଇକି ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଟପିକ୍ ସେମାନେ ପଢ଼େଇବେ ଯେମିତିକି କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼େଇଲେ କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ୟୁଜେସ୍ ବିଷୟରେ ତାକୁ ପଢ଼େଇବେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ 3ର ପିଲାଟାକୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ କାରଣ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ତ ବେସିକ୍ ଲେବୁଲ୍ର ପାଠ ତାଠୁ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ର ପାଠଟା କ'ଣ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାଠୁ ଟିକେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ର ପାଠଟା କ'ଣ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ତ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନଜର ରଖିକି ତାଙ୍କ ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାଟା ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ ଟିଚିଂ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ କିପିଂ କ'ଣ କି କେମିତି ସେମାନେ ରେକର୍ଡ ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ବା ଗୋଟେ ଟିଚର କେମିତି ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟିଚର କ'ଣ ବା ଟିଚର ମଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କ'ଣ କରିବେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ତ ପିଲାବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲଗ୍ସକୁ ପିଲାମାନେ ରେକର୍ଡ ବା କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମନୋଗ୍ରେଡ୍ ଆଉ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ମନୋଗ୍ରେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ରହିଲେ ସେଇଟା ହେଲା ମନୋଗ୍ରେଡ୍ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରେ କ'ଣ ମିକ୍ସଡ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେମିତିକି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପିଲା ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବେ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟିଚିଂ ପ୍ଲାନିଂ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରେ କ'ଣ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ମଲ୍ଟି ଲେବୁଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେହେତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ତ ପ୍ଲାନିଂଟା ବି ଆମର ଟିକେ ନାକୁ ମଲ୍ଟି ଲେବୁଲ୍ ରହିବ ବା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିବ ଗ୍ରୁପିଂ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏଥିରେ ବା ଆମର ମନୋଗ୍ରେଡ୍ରେ କୌଣସି ଗ୍ରୁପିଂ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଗ୍ରୁପିଂ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ରହିବ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଟିଚିଂ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ରୋଟେସନ୍ ୱେରେ ପଢ଼ିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଅଷ୍ଟମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସପ୍ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନବମ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ ତ ରୋଟେସନ୍ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପିୟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ କ'ଣ ନବମ ପିଲା ସପ୍ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେବେ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଦେବେ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। TLM ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଗ୍ରେସ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରହିବ ଆଉ ଏଠି ମଲ୍ଟି ଲେବୁଲ୍କୁ ରହିବ ଗ୍ରେସ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ କ'ଣ କି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ର ଗୋଟିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଏଠି ଗ୍ରେସ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମଲ୍ଟି ଲେବୁଲ୍ ଆମର TLM ଦିଆଯିବ ବା ମଲ୍ଟି ଲେବୁଲ୍ର ବା ଅଲଗା TLM ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ କ'ଣ କି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ତାକୁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ର TLM ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ସେଇ କ୍ଲାସ୍ର TLM ନୁହଁ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା TLM ରହିବ ଆଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆଙ୍କର ତ ୟୁନିଫର୍ମ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା ଯେହେତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଙ୍କର ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୁଡ଼ା ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ପଢ଼ିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣର ବେସ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ହଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ହଉ ଆଉ ଆମର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ହଉ ମନୋଗ୍ରେଡ୍ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ହଉ ଯାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ବା କ'ଣ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଆମକୁ ଏନ୍ସିଓର କରେ ପିଲାମାନେ କି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫର୍ ଅଲ୍ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଏନ୍ସିଓର କରେ ଟିଚର ୱାର୍କ ଲୋଡ଼୍ଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ କମେଇ ଦିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବା ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଅଲଗା ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଭରସିଟିକୁ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବ। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ଏନହାନ୍ସ ଟିଚିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 4ଟା ଆମର ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 5ଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖିବା କେତିକି ଯାଏଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହୁଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଯଦି ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସରିନି, ଆହୁରି 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଯଦି ରୁହେ, ବେଶୀ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର ବି ଏଇଟା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆକୁ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 5ରେ ହେଲା ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଆମେ 2-3 ଥର ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ଶୁଣିଦେଲେଣି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କ'ଣ, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଶୁଣି ସାରିଲେଣି କ'ଣ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲସେ ବୁଝିଦେବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା CCA ବା CCE, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯାହା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବି ସେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସେସ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର୍। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହଉ, ସେ କେମିତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍, ତାର କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବା କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ମିନିଂ ବା ଏଠି ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ମିନିଂ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ମିନିଂ ହେଲା ଯାହା ବି ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କରିବା ବା ରେଗୁଲାର ମୋଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଏଣ୍ଡରୁ ବା ଗୋଟେ ବର୍ଷର ବା ଇୟର ଏଣ୍ଡରେ ହେବନି, ଏଇଟା ସବୁଦିନ ବା ରେଗୁଲାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଆଉ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ବୋଥ୍ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ବୋଥ୍ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋ-ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେବ। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲାର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ବା ସ୍କୁଲ ଏରିଆରେ ବା ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ୁଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ସ୍କୋଲାରସିପ୍। କୋ-ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଉ, ଟିଚିଂ, ଯେଉଁ ଡ୍ରଇଂ ହଉ, ଏରା ହେଲା ସବୁ ପିଲାମାନେ କୋ-ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁରା ମାନେ ରହୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ସେଇଟା ହେଲା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ବାକି ଅଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଖେଳ, ଡ୍ରଇଂ ହଉ, ଡିବେଟ୍ ହଉ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ହେଲା କୋ-ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଏମ୍ ଟୁ ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ପିଲାମାନେ କହିସାରିଲେଣି। ଆମର ଯେଉଁ 5ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫିଜିକାଲ, ଇମୋସନାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, କଗ୍ନିଟିଭ, ତାପରେ ସୋସିଆଲ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯେଉଁ ଆମର ଏତିକ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା 5ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସେସବୁ ହେଲା ଆମର ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ସେସବୁ ଯଦି ଆମର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଆମର ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମର ନିଡ୍ କ'ଣ ବା CCEର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ ବର୍ଡ଼ନକୁ ସେ କମେଇବ। ଯେହେତୁ ଆମର କ'ଣ ରେଗୁଲାରଲି ଆପଣ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ବା କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ବର୍ଡ଼ନ ହେଉନି କି ଇୟର ଏଣ୍ଡରୁ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଦିନ ମକ୍ ଦେବେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ସବୁଦିନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ନଟା ଥିବ ସେଇଟା କମିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ସବୁଦିନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଲାଗିବ, ଏକ୍ଜାମ ଦେବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ହେଇଯିବ। ଏଲିମିନେଟ୍ ଇୟର ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବା ଇୟର ଏଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଏଲିମିନେଟ୍ ପିଲାମାନେ କରେ। ତାପରେ ଗିଭ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିକ୍ଚର ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କେତେ ଶିଖିଛି ବା ଗୋଟେ ପିଲା ଶିଖିବାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ପିଲାମାନେ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଆମର ଏଇ CCEଟା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫୋକସ୍ କରେ କ'ଣ? ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ୱିକନେସ୍। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରେ, ୱିକନେସ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରେ ଟିଚିଂ ବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଟିଚିଂ ବିକଜ୍ ଦ ଟିଚର ଗେଟ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ ଟିଚର ଜାଣିପାରିବ। ଯଦି ସେ ସବୁଦିନ CCE କରୁଥିବ, ସବୁଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଯଦି ସବୁଦିନ କରୁଥିବ, ତ ଗୋଟେ ଟିଚର ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନକରେଜ୍ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟଡି ହ୍ୟାବିଟ୍। ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ବା ସବୁଦିନ ଷ୍ଟଡି ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ବା ଗୋଟେ ଛୁଆର ଷ୍ଟଡି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଯେଉଁ ରେଗୁଲାର, ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରାଇବ। ଏନ୍ସିଓର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ସବୁଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ସିଓର କରାଇବ। ତ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ? କାରଣ CCE ମାନେ କ'ଣ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତ ତାର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝି ଯିବା। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଆହୁରି ରହିଲାଣି 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନହେଲେ ୟୁନିଟ୍ 5ଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଯଦି ଦେଖିବା କେତେ ଯାଏଁ ଯାଉଛି ଯାଉ।
ठीक अच्छे फास्ट है कंटिन्यूअस आसेसमेंट पे कौन कंटिन्यूअस माने आपण मैंने जानते रेगुलाली जो कम हम जमीक कि डेली क्लास एक्टिविटीज हो होम चेकिंग हो क्लास टेस्ट हो ओराल क्यूज हो क्वेश्चन हो वीकली बा मंथली आसेसमेंट हो बा एनेक्डोटल रेकर्ड हो कि ऑब्जर्वेशन हो सब जो आम डेली बेसिस जदि करवा रेगुलर मोड जदि करवा यहाँ आमर कौन कंटिन्यूअस आसेसमेंट ठीक अच्छे आउ आर पर्पस पे कौन आइडेंटिफाई लर्निंग गैप इयरली एंड प्रोवाइड करेक्शन आम डेली जदि गोटे पिलार इभालुएसन करवा बा गोटे पिला जदि आसेसमेंट दबा तो आम कौन जाना पिला माने से पिलाटा रेगुलाली भाव में केते बुझी तार कौ जगह तार अभुझा रही जाए कौ जगह तार टे कमी रही जाए पिलाटा आमको जणिया चाहूनी किंतु आम जदि ये मेथड यूज कर तो आम ऑटोमेटिकली जानीदबा चलतु तापर कम्प्रिहेन्सिव आसेसमेंट आमर कौन कभर करे मेनली आमर दुईटी एरिया को कभर करे कौन स्कोलास्टिक एरिया स्कोलास्टिक माने आपको ऑलरेडी बुझेदेली कि आपंकर जी सब सब्जेक्ट से स्कोलास्टिक सब्जेक्ट आमर कौन कौन कि एकाडेमिक लर्निंग आम जो सब्जेक्ट जाए जमीक मैथ हो आपणकर साइंस हो आपणकर ओडिया हो आपणकर इंग्लीश हो ये सब पे सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट पे जो रुहे से सब पे स्कोलास्टिक एरिया ठीक अच्छे को स्कोलास्टिक माने कौन आपने जानते कि जमीक आपणकर कौन कम्युनिकेशन हो डिसीजन मेकिंग हो क्रिटिकल थिंकिंग हो बा म्यूजिक हो आर्ट हो स्पोर्ट्स हो ये सब पे को स्कोलास्टिक ठीक अच्छे तो स्कोलास्टिक आम एकाडेमिक लर्निंग जमीक आम रिडिंग स्किल पे इम्प्रूव हम आम रईटिंग स्किल इम्प्रूव हम आम कम्प्रिहेंशन स्किल इम्प्रूव हम प्रोब्लेम सॉल्विंग इम्प्रूव हम आप्लिकेशन नॉलेज आप्लिकेशन आम इम्प्रूव हम क्लास जो टेस्ट हो एग्जामिनेशन हो असाइनमेंट हो प्रोजेक्ट वार्ड हो सीटा पे कौन है आम को स्कोलास्टिक स्कोलास्टिक एरिया कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एटा आसे एबे चलत बुझा आम को स्कोलास्टिक एरिया कौन को स्कोलास्टिक एरिया कौन पे जमी लाइफ स्किल हो कम्युनिकेशन हो डिसीजन मेकिंग हो क्रिटिकल थिंकिंग हो यहाँ पे कौन आस को स्कोलास्टिक एरिया से कौन आस आटीट्यूड आसो भैल्यू आसो डिसिप्लिन आसो आम पार्टिसिपेशन आर्ट हो म्यूजिक हो स्पोर्ट्स जब पार्टिसिपेशन आप कर को स्कोलास्टिक एरिया आसो जमीक आप सिलेबस ना एक्सट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज गुड़ा से को स्कोलास्टिक आसो जमीक इमोशनल सोशल डेवलपमेंट आम ये आसो ठीक अच्छे चलो एवं चलते बुझा टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन सीसी प्रथम है फॉर्मेटिव असेसमेंट माने कौन आम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समय आम जो असेसमेंट करूँ से फॉर्मेटिव आप मन रखते जो फॉर्मेटिव है आमर कौन कि आम पढ़ला समय जिते आम गोटे गोटे मिनिट जिते आम गोटे पिला को गोटे मिनिट पिला माने जितेबाला आम गोटे पिला को क्लास रे पढ़ाऊे क्लास टाइम रे आम जो आसेसमेंटा पिला माने करूचे बा आम गोटे टॉपिक पढ़ेले आ मु ताको पचारि पिला माने ए टॉपिक रो तमने कोन बुझिलो मु क्लास रे पढ़ेला समय रे संगे ताको बुझौची बा क्लास टाइम रे बुझौची सेइडा हला पिला माने फॉर्मेटिव समेटिव कोन आ गोटे अछि समेटिव सेइडा पिला माने कोन सेइडा हला ईयर एंड रे बा गोटे वर्ष शेष जोटा हुए से पे समेटिव ठीक अच्छे आ फॉर्मेटिक आम कौन कौन आसे पे ऑब्जर्वेशन आसे क्लास टेस्ट आसे प्रोजेक्ट आसे नोटबुक्स आसे नोटबुक माने से समय पिला जहाँ क्लास समय जहाँ नोट बनो से नोटबुक ग्रुप डिस्कशन आसे ओराल क्वेश्चन आसे क्विज आसे पियर सेल्फ इवैल्यूएशन आसे होम असाइनमेंट आसे घर को आम जो होमवर्क दौचे है हेटा पे आसे पर्पस कौन आम जो आसेसमेंट तार पर्पस कौन प्रथम है लर्निंग को पिला इम्प्रूव कर आउ जजिंग कर लर्निंग को जजिंग कर ना इम्प्रूव कर लर्निंग ये फॉर्मेटिव असेसमेंट आ फॉर्मेटिव असेसमेंट केते हुए क्लास समय हुए ठीक अच्छे एवं आसतु समेटिव कौन समेटिव है आम जो इयर एंड रे जो एग्जामटा हुए बा गोटे एग्जामटा वर्ष शेष टर्म एंड रे जमीक हाफ इयरली एग्जाम हाफ इयरली ठीक अच्छे आनुआली जो एग्जाम गुड़ा आमर हुए से पे टर्म एंड रे हुए आउ समेटिवटा कौन आम क्लास समय हुए बा गोटे टॉपिक पढ़ाई सारे हुए से पे फॉर्मेटिव असेसमेंट आउ समेटिव असेसमेंट तो आपने जानते आपंकर रिटन टेस्ट हो सेमिस्टर एग्जाम हो प्रैक्टिकल एग्जाम हो फाइनल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हो ठीक है पर्पस कौन कि मेजर फाइनल अचीवमेंट गोटे पिलाटे कौन अचीव कला ठीक अच्छे चलते एबे चलतु टूल्स आउ टेक्निक्स यूज इन सीसी कंटीन्यूअस कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आम कौन कौन टूल्स यूज हुए प्रथम है रिटिन टूल यूज हुए जमीक टेस्ट हुए असाइनमेंट हुए वर्कशीट हुए प्रोजेक्ट हुए ये सब टूल पे यूज हुए ओराल टेस्ट तो कौन कौन हुए जमी गोटे पिला क्वेश्चन पचार हम ग्रुप डिस्कसन कराब रिडिंग ताको हम भलसे रिड करे भाइबा टेस्ट करा किसी टीचर आसिक क्वेश्चन पचारे भाइबा टेस्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन पिला कौन टूल रही जमीक चेकलिस्ट हम रेटिंग स्केल हम एनेक्डोटल रेकर्ड हम रुब्रिक्स पोर्टफोलियो
ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର କ'ଣ ଅବଜରଭେସନ୍ ଟୁଲ୍ରେ ଆମର ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଟିଚର ରୋଲ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ, ସିସି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିଚର ପିଲାମାନେ ରୋଲ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ରୋଲ୍ ପିଲାମାନେ ରହିବ କି ସିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହଉ କ'ଣ ବା ମେଥଡ଼ ସେଟା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ସେ ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ରେକର୍ଡ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ସେ ଦେବ, ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ ସେ ଦେବ, ସ୍ଲୋ ଆଉ ୱିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରକୁ ପିଲାମାନେ ଏନକରେଜ କରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ପାଠଟାକୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ଧରି ପାରୁନି, ୱିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଛି, ତାକୁ ଏନକରେଜ କରିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ। ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ବାଇସ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପିଲାମାନେ କରିବ, ବା ଫେୟାର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବ, କାହାକୁ ଭେଦଭାବ କରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ବେନିଫିଟ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ, ସିସି କଲେ ବେନିଫିଟ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରଥମତଃ ଡର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡର କମିଯିବ। ସିସି ଆପଣ କଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାର ହବ, ବା ସବୁବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସିସି ଗଲା ମାନେ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ, ମୋଟିଭେସନ୍ ତାର ଏନହାନ୍ସ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱେ ମିଳିଯିବ ବାର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିକି। କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଡେଭଲପ ହବ। ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ, କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଟର ବୁଝିପାରିବେ, ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍, କି ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବେ ଗୋଟେ ପିଲାର କେତେ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଲିମିଟେସନ୍ ବା କ'ଣ କମି ରହିଯାଉଛି ବା କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଯଦି ଆମେ ସିସି କରୁଛେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ବହୁତ ଟିଚର ଦରକାର। ଯଦି ସିସି କରାଯିବ, ସିସିଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ, ରୁବ୍ରିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଚେକଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉ, ଇଏ ସିଏ ହଉ, ସବୁଥିରେ କରାହବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିଚର ଦରକାର। ଆଉ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ ରେକର୍ଡ ବନେଇବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେକର୍ଡ ବନେଇବା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କାର୍ଡ଼ ବନେଇବା, ସେଇଟା ହେଲେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସମ୍ ଟିଚର ମେ ନଟ୍ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ତ ଅଭାବ। ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ମେ ଅକର, ବା ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଅକରାନ୍ସ ବା ଯୋଉଥିପାଇଁ କରୁଛି ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ଆସେସମେଣ୍ଟର ପର୍ପସ୍ କ'ଣ, ବା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ବା ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମ୍ୟାନରରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଲେକ୍ଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଗୋଟେ ପିଲାର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ତାର ଇନଫର୍ମେସନଟା ପିଲାମାନେ କନେକ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପର୍ପସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେବୁଲ୍, ଗୋଟେ ପିଲାର କେତେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲାର, ୱିକନେସ୍ କେତେ ଅଛି, ତାର ସ୍କିଲ୍ କେତେ ଅଛି, ତାର ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର, ସେଇଟା ଜାଣିବାଟା ହେଲା, ବା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା, ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ହିଁ ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟର ପର୍ପସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଭଲସେ ବୁଝିବା, ବା ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନଟା ଭଲସେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ନୋ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ, ଗୋଟେ ପିଲା କେତିକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା କେତିକି ବୁଝିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟର ପର୍ପସ୍। ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଦ ଟିଚର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କ'ଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ, କ'ଣ ସେ ପିଲାଟା ବୁଝିଛି, କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛି, ଆଉ କେଉଁ ଏରିଆରେ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ବା ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଉ ୱିକନେସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା। ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ତା କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଟିଚିଂ ହଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ତାର କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା, କେମିତି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପାଠରେ ମଜା ବା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜାଗରଣ କରିବା। ପ୍ଲାନ୍ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର କେଉଁଟା ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଇଛି, କେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ଆମେ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ଥ୍ରୋରେ ଦୂର କରିବା। କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର, ବା ଯେତିକି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ତୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା, ବା ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଯେମିତି କଗ୍ନିଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ହଉ, ଇମୋସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ସୋସିଆଲ୍ ହଉ, ଫିଜିକାଲ୍ ହଉ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କର କେମିତି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ସେସବୁକୁ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତିକି ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ତାପରେ ଟୁ ମେକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିସିସନ୍, ଯେମିତିକି ପ୍ରମୋସନ୍ ହଉ, ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ହଉ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରାଇବା, ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରାଇବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍ ସେସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅର୍ ଫେଲିଂ, ବା ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ପାସିଂ ଆଉ ଫେଲିଂ, ଖାଲି ପାସ୍ ଆଉ ଫେଲ୍ ହେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ପିଲା କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଆସିଷ୍ଟିଂ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ଅଲରେଡି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାଥ୍ ସାଇନ୍ସ ରିଜନିଂ ବା ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଖେଳକୁଦ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ହଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ କ୍ରାଫ୍ଟ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯେମିତିକି ଇଂଲିଶ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ହଉ ମ୍ୟାଥ୍ ହଉ ସାଇନ୍ସ ହଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ ଇଭିଏସ୍ ହଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହଉ ଯେତିକ ସବଜେକ୍ଟ ସେସବୁ ହେଲା ଆମର ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ସେସବୁ ଯଦି ଆମେ ପଢୁଛେ ବା ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ। କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ଟ ହଉ କ୍ରାଫ୍ଟ ହଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ ଗେମ୍ ହଉ ଯୋଗା ଭ୍ୟାଲୁ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ମାନେ ଏଇଟା ଏକାଡେମିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସବୁ ନନ୍ ଏକାଡେମିକ୍। ଆଉ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ଏକାଡେମିକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ନନ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ବିହେଭିୟର ସ୍କିଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଏଇଟା ହେଲା କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁକ୍ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ, କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ ବିହେଭିୟର ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାର କେମିତି ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବେ ବା ତାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନଟା ଆମର କେମିତି ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ତାର ନଲେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆନାଲିସିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଉ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁମ୍ ଟାକ୍ସୋନମି ଭିତରେ। ଆଉ ବ୍ଲୁମ୍ ଟାକ୍ସୋନମି ମୁଁ ଅଲରେଡି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ କ୍ଲାସଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ 1 ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ବ୍ଲୁମ୍ ଟାକ୍ସୋନମିକ ବିଷୟରେ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି, ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡୁଆଲ ସ୍କିଲ୍ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟିଂ ସ୍କିଲ୍, ପରଫର୍ମାନ୍ସିଂ ଟାସ୍କ, ୟୁଜିଂ ଟୁଲ୍ସ, ଡ୍ରଇଂ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି ରିଡ଼ିଂ ହଉ, ରାଇଟିଂ ହଉ, ସ୍ପିକିଂ ହଉ, ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସକୁ ଶୁଣିବା ହଉ ବା ଆସେସ୍ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆସେସ୍ କରିବା ଆଉ ସେସବୁରେ ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଯେମିତିକି ସର୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହଉ ଲଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ ହଉ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ତାକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଓରାଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଇବା ହଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ ତାକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ହଉ ଇଭିଏସ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ତାକୁ ବି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ବି ସେ କାମ କରିପାରିବ, ଯେମିତିକି ମଡେଲ୍ ମେକିଂ ହଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟାସ୍କ ହଉ ସେସବୁରେ ପିଲାମାନେ ସେ ଆଗେଇ ପାରିବ। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କଲେକ୍ସନ୍ ଏତେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ସେ ପଢ଼ିଛି କେମିତି କ'ଣ ତାର ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ସେସବୁରେ ପିଲାମାନେ ଇଏ କରିପାରିବ। ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସରେ କି ଗୋଟେ ପିଲାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ରହିଯାଇଛି ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ା ବି ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଆମେ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଇୟର ଏଣ୍ଡରେ ବା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହୁଏ ସେଇଟା ହେଲା ସमेଟିଭ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝେଇ ପାରିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସमेଟିଭ୍ରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ମ୍ୟାଥରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ହଉ, ପାଟର୍ନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ, ଫର୍ମୁଲା କେମିତି ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ସେ କରିବ। ସାଇନ୍ସରେ ସେମିତି ଲେବଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ହଉ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହଉ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ହଉ କି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କନସେପ୍ଟକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ସେଇଟା ବି ସାଇନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବି ସେମ୍ ରିଡ଼ିଂ କେମିତି କରିବ, ଗ୍ରାମାରକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି କେମିତି କରିବ, କେମିତି ସେ ଶୁଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଚାଲ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଡୋମେନ୍ସ ଅଫ୍ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯଦି ତାର ଭଲ ଅଛି ବା ତାର ପର୍ସନାଲିଟି ଭଲ ଅଛି, ବିହେଭିୟର ଭଲ ଅଛି, ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଯଦି ତାର ଭଲ ଅଛି ତାର ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ ଭଲସେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ହଉ, ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ ହଉ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ ହଉ ସେ ଭଲସେ କରିପାରିବ ଯଦି ତାର କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଲସେ ଡେଭଲପ୍ ଅଛି। ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ କରିପାରିବ, ଯେମିତି ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହଉ, କୋଅପରେସନ୍ ହଉ, ଏମ୍ପାଥି ହଉ ସେସବୁ ବି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ କରିପାରିବ। ଇମୋସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ବି ଡେଭଲପ୍ করে, ଯେମିତି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଟିଚରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ ରହିବ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କୋଅପରେସନ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆଟା ଭଲସେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ସେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ, ଭଲସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖେଇ ପାରିବ, କୋଅପରେସନ୍ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ କରିବ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିନନେସ୍ କରିବ, କେୟାର କରିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର ରଖିବ, ସେୟାରିଂ ନେଚର ରଖିବ। ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ତାର କ'ଣ ରହିବ, ହନେଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ତାର ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ। ଆସ୍ଥେଟିକ୍ ବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ରହିବ, ପିଲାମାନେ ଡ୍ରଇଂ କରିପାରୁଥିବ ଭଲସେ, ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ, କ୍ରାଫ୍ଟ ହଉ, ଡ୍ରାମା ହଉ ଏସବୁରେ ତାର ଦକ୍ଷତା ଭଲ ଥିବ। ହେଲ୍ଥ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କ'ଣ ଗେମ୍ ହଉ, ଯୋଗ ହଉ, ଡ୍ରିଲ୍ ହଉ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହଉ, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନସିପ୍ ହଉ, ୱାର୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ଗାର୍ଡେନିଂ, କ୍ଲିନିଂ, କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, କମ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ପିଲାମାନେ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେଲା ଅବଜର୍ଭେସନ୍। ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଟିଚର ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ଦେନ୍ ତାର ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ବନେଇବ, ତାପରେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ତାକୁ ରେଟ୍ ଦେବ, ଯେମିତି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ହଉ, ଗୁଡ୍ ହଉ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର କ'ଣ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ତାକୁ ଏମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେବ। ତାପରେ ରୁବ୍ରିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟାକୁ ଜଜ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ
ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡ ପିଲାମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡରେ ବା ଘଟଣା ଲେଖରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମେ ପିୟର ଆସେସମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ବା ସହପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ସେ କେମିତି ଚଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ କରିବ। ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କରିବ କେମିତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସେସବୁ ପିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯେମିତିକି ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ହଉ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ହଉ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହଉ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଉ। ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଜଲ୍ଭ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆଉ ପିସଫୁଲି ବା ଯେମିତିକି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା ହଉ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ପିସଫୁଲି ଭାବରେ ଯଦି କ୍ୟାଟର କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିପ୍ସ କ୍ଲାସରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବ, ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଦେବା। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ନେଟ୍ ଆର୍ଟ ୱାର୍କ ଯଦି କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ହାୟର ରେଟିଂ ପିଲାମାନେ ରହିବ, କାରଣ ତାର ହାୟର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ତାର ବଢ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଯେମିତି ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ତାର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିବ, ଟିମ୍ ୱାର୍କ କରିବ, ଯାହାକି ଆସିଷ୍ଟ ତାକୁ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୁଇନ୍ କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିଷୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଏକାଡେମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏକାଡେମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ ଏସବୁ ଏକାଡେମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ। କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ବିହେଭିୟର, ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ପର୍ସନାଲିଟି, ଯେମିତିକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଉ, ଗେମ୍ସ ହଉ, ଡ୍ରାମା ହଉ, ସେସବୁ ପିଲାମାନେ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ମିନିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଏକାଡେମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝିଲେ। ନେଚର କ'ଣ? କଗ୍ନିଟିଭ୍, ଆଉ ଆର ନେଚର କ'ଣ? ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ସାଇକୋମୋଟର। ଠିକ୍ ଅଛି। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ। କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ କ'ଣ? ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ୍ ହଉ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହେବ। ଆଉ ଟୁଲ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଟୁଲ୍ସ ହେଲା ଆର ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ଜାମର ହେଲା ଟୁଲ୍ସ, ଆଉ ଆର ପିଲାମାନେ ଅବଜରଭେସନ୍ ଆଉ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ସିଏ କରିବ। ଆଉଟପୁଟ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବା ଆଉଟପୁଟ୍ ଏସବୁ କଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମିଳିବ? ପ୍ରଥମ ଆଉଟପୁଟ୍ ପିଲାମାନେ ମିଳିବ ମାର୍କସ୍ ଆଉ ଗ୍ରେଡ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାର୍କସ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ସେମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଦେବା ଆଉ ରିମାର୍କରେ ବି ଦେବା। ଫୋକସ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ? ନଲେଜ୍ ଆଉ ସ୍କିଲ୍କୁ ରହିବ, ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଉ ବିହେଭିୟରକୁ ରହିବ। କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କି ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଫୋକସ୍ କରିବା। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆର୍ଟ, ଗେମ୍ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଏ? ବା ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ମିନ୍ସ ଯଦି A1 ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କାମ କରିଛି, A2 ଯଦି ଦେବା ତାହେଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍ କାମ କରିଛି, B1 ଯଦି ଦେବା ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ କାମ କରିଛି, B2 ହେଲା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରୀ କାମ କରିଛି, ଆଉ C ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପିଲାକୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ହଉ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ହଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବୋଥ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଥ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶିକି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେଇଟା ହୋଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ବା ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାର ବୋଥ୍ ଏରିଆରେ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ, ଆଉ କେତିକି ଅଛି, ଯଦି ଅଳପ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇଦେବା। ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟାକୁ ତ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ୟୁନିଟ୍ 5ର ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ, ଏଇନା ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏରିଆଟା ତ ଆମର ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଆ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଟ୍ କରିବା, ଆକୁ ବି ଶେଷ କରିଦେବା। ଅଲରେଡ଼ି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାମାନେ 1 ଆୱାର 12 ମିନିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ, ବା ଆଉ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ତ ଶେଷ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କର ପେଡାଗୋଜିର ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଯେମିତିକି ୱାଇ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ବାଲାନ୍ସଡ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ବା ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ପିଲାମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ପର୍ସନାଲିଟିକି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ବେଟର୍ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମୋରାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଦରକାର, ଆଉ ବିହେଭିୟର ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଦରକାର, ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଫର୍ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦରକାର କ'ଣ? ବୋଥ୍ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ବି କହିଦେଉଛି, ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର କରିକୁଲମ୍ରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। କୋ କରିକୁଲମ୍ରେ ଯେମିତିକି ଖେଳ ହଉ, ଆର୍ଟ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାମା ହଉ, ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ତାପରେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଏକାଡେମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ନଲେଜ ବେସ୍ଡ ହଉ, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ହଉ, ଏସବୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବିହେଭିୟର ହଉ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ହଉ, ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ହଉ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହଉ, ପର୍ସନାଲିଟି, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମର କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍। ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟୁଲ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଟେଷ୍ଟରେ ଆମେ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଇଏ କରିବା, ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ ଇଏ କରିବା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଦରକାର, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦରକାର, ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡ ଦରକାର। ଆଉ ଏମ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିସାରିଲେଣି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 5ଟି ଯାକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଲା ସୋସିଆଲ୍, କଗ୍ନିଟିଭ୍, ଇମୋସନାଲ୍, ତାପରେ ମୋରାଲ୍,
ତାପରେ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟାକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ବୋଥ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯଦି ଆମେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ତାର ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଲା ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଉଟକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋଅପ୍। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ସେୟାରିଂ ଆଉଟକମ୍ ଆଉ ଫଲୋଅପ୍ କ'ଣ ରହିବ, ତାହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଉଟକମ୍ ମିନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେଟିଂ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତାର ଯାହା ଆଉଟକମ୍ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଆମେ କାହା ସହ ସେୟାର କରିବା, ତାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା, ତାକୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା, ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା, ସ୍କୁଲର ହେଡ଼୍ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା। ଯାହା ବି ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ପିଲାର ତାର କ'ଣ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, ତାର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଅଛି, ତାର କେତେ ୱିକନେସ୍ ଅଛି, ତାର କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସିକୁ ଇନସ୍ୟୋର କରେ। ଆଉ ଡିପର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର କିଛି କମି ରହିଯାଉଛି ସେ କମି ଉପରେ କାମ କରିଦେଲେ ସେ ପିଲାଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ, ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଡିପର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗାଇଡ଼ କରେ, ଫ୍ୟୁଚର ଟିଚିଂକୁ ଗାଇଡ଼ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେୟାରିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା ବା ସେୟାରିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଉଟକମ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସେ ହେଲ୍ପ କରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ତାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଯେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଲେବୁଲଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଆସେସମେଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଇବ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନା ସେ କେଉଁଠି ତାର ଲେବୁଲଟା ଅଛି, ସେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏଇଟା ସେ ନିଜେ ଜାଣିବ। ଏନକରେଜ ପିଲାମାନେ ହେବ କ'ଣ, ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେବାକୁ ସେ ଏନକରେଜ ପିଲାମାନେ ହେବ। ବିଲ୍ଡ ପିଲାମାନେ ତାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡ ହେବ, ବିଟୱିନ୍ ଟିଚର ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡ ହେବ। ସପୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ଟିଚିଂ ବି ଏଇଟା ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରାଇବ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଫିୟର ବା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମର ଫିୟରକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଇବ। କନଫିଡେନ୍ସକୁ ପିଲାମାନେ ବିଲ୍ଡ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ କେଉଁଥି ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ। ବା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହେବ ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିବ, ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ହେବ ବା ଫ୍ୟୁଚର ଯାହା ପ୍ଲାନିଂ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ତାପରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଆମେ ସେୟାର କରିବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହ ହେଉ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସେୟାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବା, ଗୋଟେ ପିଲାର କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଛି, କେତେ କ'ଣ କମି ରହିଛି, ଯାହା ବି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା। ତାପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି, କମି କେଉଁଠି ରହୁଛି, ପିଲାଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି, ମ୍ୟାଥରେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, କି ସେ ଘରେ ପଢ଼ୁନି, କି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁନି, ସ୍କୁଲରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଯାହା ବି ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା। ତାପରେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ଦେବା। ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାର ୱିକନେସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ସିଟ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସେୟାରିଂ ପିଲାମାନେ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରହେ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କ'ଣ ୱାର୍କ ରହୁଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ସେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓଟାକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବା। ରୁବ୍ରିକ୍ସ ହେଉ ଆଉ ଚେକଲିଷ୍ଟ ହେଉ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ଆଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖେଇବା, କେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଛି, ସେ କେଉଁ ଏରିଆରେ କ'ଣ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଦେଖେଇବା। ପିୟର ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେୟାରିଂ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୋଟେ ପିଲାର ନିଜର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେମିତି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖାଇବା। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା, ଯେମିତିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଉ, ଆପ୍ସ ହେଉ, ସ୍କୁଲ ପୋର୍ଟାଲ୍ସ ହେଉ, ସେସବୁରେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ସେଇ ଟାଇମ୍ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଫଲୋଅପ୍ ସେୟାରିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ବା ସେୟାରିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବା ଗୋଟେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେୟାର କରିଦେଲା, ସପୋଜ ଗୋଟେ ପିଲାର କ'ଣ କମି ରହିଛି ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜଣେଇଲେ, ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବା ତାପରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଓର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ କରିବା ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ରିମେଡ଼ିଆଲ ମାନେ ଟିଚିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ୱିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର ହେଲେ ତାର ସେ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେବା। ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେବା, ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟେଡ଼ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ତାକୁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ଦେବା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେବା, କେଉଁ ପିଲାର କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାର ରହିଯାଇଛି, କମି ରହିଯାଇଛି, ସେସବୁରେ ଆମେ କାମ କରାଇବା। ରିଟିଚିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ, ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବାର ବାର ତାକୁ ପଢ଼େଇବା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼େଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇବା। କାଉନସିଲିଂ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା। ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ରେଗୁଲାର ମନିଟରିଂ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କରାଇବା, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ କେମିତି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେବେ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମର ବେନିଫିଟ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ, ଗୋଟେ ଆଉଟକମ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ସେୟାର କରିବା ତାର ବେନିଫିଟ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ତାର ଓଭରଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସପୋର୍ଟ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର, ମାନେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଉ ହୋମ୍ ଭିତରେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ।
ଚାଇଲ୍ଡ କୋଉଠି ଯେମିତିକି କୌଣସି ବି ଚାଇଲ୍ଡ ଯେମିତି ପଛୁଆ ରହିଯିବେନି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ଜାଣିଥିବେ କିଛି କିଛି ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଲୁଚିକି ରୁହନ୍ତି, ପାଠଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଘରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଯେମିତି ପଛୁଆ ନ ରହିଯିବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ହଉ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହଉ ଯେମିତି ପଛୁଆ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ସବୁ ସମୟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମ୍ୟାନରରେ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସିଲାବସ୍ ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା, ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 30 ମାର୍କର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ତାର ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜି ସରିଯିବ। ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ବି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି, ତାପରେ ମ୍ୟାଥ ପେଡାଗୋଜି, ତାପରେ ଇଭିଏସ୍ ପେଡାଗୋଜି, ଏତିକି ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ଶେଷ। ଆପରେ ବା ଏତିକି ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ନମ୍ବରଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, ଲେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବରଟା ହେଲା 7894749676। ଏଇ ନମ୍ବରଟାରେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ହାଏ ପଠାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାଇ ପଠାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ QR କୋଡ଼ ଦେବି, ସେଠି 100 ଟଙ୍କା ପେ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରି ଏଇ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଯେତିକ ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ସେସବୁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।